ISBT 23 किमी पल्टन बाजार ते ISBT by 24 किमी गुवाहाटी एयरपोर्ट by हागे खाबांनि ताखोते बुकुकसो जागा काहामते शेप काहामनि बिसिनते जागा फालजोकै तंमानो पानिनि मुचुङै तंखे जागा बुकिं खान्यानि मुचुङै तंखे एबा जागा फालजोकै तंमानि जागानि ककनते शुक्रबै साइमानानि मुचुंखे ककदोबै मानजुदि 9862280054 एबा 9366710185 हामबाय 시대와 계속 만나가 불러서 따고 계속 만나하는 따고 만나하는 불러서 계속 다시 타그라 गेस बागे हायदा मुंसो आनाना करै बारते गेस टिक प्रबस कइजा ना जों लाइनो बासना नांगो ना जों बुकिं खाया नांगो ताबुनो थानाय तेतुबि फैनाय आव अकक सैनो ताबुक नरगनि सामो फाइ सफाइखा बारते गेस अरो नों मानाय 21 केजि बाय 15 केजि नि गेस सिलिन्डार better availability better size the better service Bharti Gas Durjanagar Airport Road phone number 7640998623 नार्सिं परिणाम चुंगै तंनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कैसा निकोमा अंखा गुथमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल न्यू दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission egnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru हाइके ताइता मनो नार्सिंनि तंसिनाय अकाहाम कलेजो एडमिशन नावै परिवै लांमानि थिनांनो सनामनानि बागै ताबुक नकक तुकै गोरोंबादि 8415095717 8837414216 सोंथिनि फाय मालाय फायका BJP ta IPFT ni jut khlai je basanai IPFT ni takhuk borom grang machang Ojit Deborma sung sanam sungo je nini o constitution go bororok besuk bang total tau class final 15 nang jrainani beskangni edisong marin bagai hinke 29475 jon ke taklai to o jaga but basanai rokno sung nukha o jaga to tabuk sung IPFT eba kheba Tripura Motha TSP eba kheba CPM te Congress norok sabo bai bisi taklai hadda hiddi sabo paitho to khaima tong actually jraina khola hanke sob sing saimano IPFT ni sobse Tripura rajyo ni strong seat tangai hinga nadi oro দীর্ঘদিন INPT contest খাইকা CPN বাই ওয়াই সেপানো বিধানসভা oro CPN মেসেনি মাইয়া লাস্ট 2018 সিনি খাসুকসা হামজাক সিনি বীরেন্দ্র সার ব CPN চেন রেখা অবনো ফার্স্ট সিনি oro হিস্ট্রি যে আসক অ্যাসেম্বলি ইলেকশন নংমানি বন পুইলা অরনি সিনি IPFT নङै हायाखबा CPN बादे गुबुननि पार्टी केव हाइमियाखो जे IPFT नङै बन फार्स्ट सिनरनि MLA ngो हंके ताबो आं सानायमखो अबसै go o jaga basawoi je IPFT asuk CPN strong jaga no cheni rahman yagulo tabuk sing IPFT oro 100% sing jidi nai mane nai ne ke hangka sing oro 10000 bebadan ke jidi manu chini tabuni je sing report namata hangka oro tongo chini Tripura Motha hne tongphano Tripura Motha no tor candidate koroi
oro ain piti ngai chini uncle Jagdish Basakha phiaba ang bini ekdino kormi tongmani bobai eke samung khailai je pro IPFT kri pro bobai ang ain piti miliwoi samung khai tongmani phiaba tini ang tamnukha je ain piti ni ideology hingke more power ba additional ক্ষমতার নানি hingke tini chungnukha 2009 যখন IPFT asai hayoi je 6 schedule area no je separate state nei Tipraland hani je dabi khaimani omo blai chini lukurang bagi nangsugui tongo hono जों tini ajaga जों dole dole pale pale ke jotto thangoi thangsake tini जों Tipraland ni soba khai tongo hingka ang sanaimen obosai lukurang no je 6 schedule area no tangai जों Tipraland ma sanka hingke যেহেতু ভারতনি সংবিধান 2-3 দারাও যতন সে ক্লাইকো হংকে তাও এডিসি এরিয়া ন সেপারেট স্টেট খাইনানি जों সাও অ টিপ্রালেন ন অনেকে जों ওয়ানসুংমানো তিনি ভুবাগ্রানো আং কাহামকন চিনিও 2003 যখন নর্থ ইস্টনি নেশুনি যখন 2000 IPFT এডিসি গভর্নমেন্ট ফাইমান ইয়াগুলো অ চিনি ত্রিপুরাও নেশুনি কনফারেন্স খাইকা আপ্রো जों সাইমানো ফার্স্ট চিনি ভুবাগ্রানো जों আরো চিফ গেস্ট হিসাবে जों তো ফাইহিयो চিনি রাজাनो सिनिरनानै फियाबा चिनि राजा 2003 नि सिमिनो तिरप्रानि जों तिब्रा सरक बाय ब मिलिनानै सोरंका आफ्रो आं TSF नि टाउन कमिटि सेक्रेटारि दंमोनि स्टुडेन्ट TSF नि इंगा महाराजा बाय आं एकदम क्लोज हामजागो ताबो थाङो ब आनक कक साइतङो काहाम कक फियाबा तिनि महाराजा जे तिप्रा मथा नि जे सामानि जे तिप्रालेन बादे जे गेटा तिप्रालेन हिसामानि फियाबा आं नायनायमोनि गेटा तिप्रालेन अब हंका अनेक कलंगमा दि नांनाय बायके हमलाय जों साइमानो बांग्लादेश हाय आसामनि हायनो तुयै जे गेटा टिप्रालेन सामानि फियाबा अ टिप्रालेन कबुय जेता मानथाय दंमोनि न अबनो केबेंना नायमा दा हनै आं खाखायो गा ताव आं सान नायमा खबसि बसकांनि एडिसं मारिवो जों तावनि बागै दामारिवो बुदनाय सराय नुगै दङ चिनि तिरप्रा हावो जों ताबो 2011 नि सेन्सास जों बसो दंमोनि 31% गा जेनारेल बसो दं आदार्स र 69% इनको ओ 31% ताव ओ 2021 नि सेन्सास खायगा हंके जों पुजाका सांबाय जुदि बसरो 1% कम हंके जों 21% फायनाय अब एकदम साइन्टिफिकली अब त कुनो बानुगु सागन कय दो गे 21% हायके हंके तिरफ्रावो जों जे माइनरिटी होते माने माइक्रोस्कोप बुंनानै ताइ 21 बছর दंसिब्ले ताइ 21 बছरनि परे 0% थानाय जों साइमानो तर चिनि यांगो पाटनि हाइरको कुलिरक दङ चिनि मान्दै बिंगो एसेम्बली वर्क थुरसारक दङ तिनि बर माइनरिटी कोन फेसिलिटी मा यांगै दङ फियाबा जों IPFT गभर्नमेन्ट हाइमेन परे बंगनबो जों नाय दङ न खरक रै दङ गा आं तिन साननाय मा हंके ओ 21 बছरनि बिसिङो जे चिनि 6 शिड्यूल होनै जे 1978 যখন পার্লামেন্ট ইন্দিরা গান্ধী নিngै যে বিল পাস খাইजाका फियाबा 82 1982 हंके एडिसि गुसना खाइजाका फियाबा जों 6 शिड्यूल माया 84 जों 6 शिड्यूल दङ इंगा ताबो जों साइमानो कक ब्रकनो 8 शिड्यूल दाना बागै तियारङै दङ के अबना आं सावो जे जों जे 6 शिड्यूल एरिया न फानो एडिसि न काहाम के लाई न बेरा दुमुनार मा हंके तिप्रा सरकतै अर 500 बছর काहाम बाजि थांमोन फियाबा ओ 6 शिड्यूल एरिया न एडिसि न तिप्रालेन सरामया हंके गेटा तिप्रालेन जेला महा तिप्रालेन फानंदि आबो अंगनानि बसक आबो किरिमा सिंसा बांग्लादेश ने हायनि बर रंग सुजु सुबाना पो ओ आसाम ने हाय बर इंडिया हाय कान्ट्री से बांग्लादेश हिंदू दङ पाकिस्तान दङ नेपाल दङ बंग सुबाय मिया इंका जों तिनि ओ 6 शिड्यूल एरिया से तिप्रालेन क्लाइमिया को आ कत साउथ बरंग बिब्रांत खायला फरिबले इंका अबनि बागैनो आं ओ तिप्रालेन न ओ 21 बছरनि बिसिङो ओ 21 बছरनि बिसिङो तो फान्यानि बागै सिनि जे सबा लराय खायमा जागा केबो ता केबें जाथु akokso tini angte kaisa kok sanu musungo tini Tipraland na kebna bagai tini kisu borok CPN ni kela rengoi 35 বছর o Tirpra শাসন খাইমনি yagulo tini borok Tirpra motha hnei alada babe ajaga haboi tini IPFT ni upor attack khaitongo जों me saimaka Lolit Bazaro Jagdish Debram song Uncle Jagdish song aro borok party office kuthumla jak तामन बागै जों कुथुमलाय गाबो जों साइमिया फियाबा चिनि मिया बिरान कपरा मीटिंग दंमोनि बिरान कपरा मीटिंग हाइप्रो आरो पार्टी ऑफिस बिसखाङो IPFT बाय तिप्रा मत हनै दारा सिदांनि थांका ओंका तिप्रा मत हामपानो बरक अमा हायंका जे अरो तो तिप्रा मत करे INPT से फियाबा तिप्रा मत हो किसु कसांनि बररो हायै ता IPFT नि ऊपर अटैक खाइतों फियाबा बहुत बोसो जरा तै बरक INPT न रनो अब कुन ग्यारेंटी करे गो अमा हायकानो मिया जों ललित बाजार खाइबा गो बिरान कपरा जों जे प्रग्राम खाइतोंमोनि आं निजि सयं दङ कैंडिडेट आजागा बाजार सभा खायै कैसा सभा खायै सभा पाइका चिनि बर रंग रि हबायका रि रहमान परे जे आरनि
टेबिल चेयर रंग जे खरस रंग किसे मेंटेन खाने आरो लोकाल बा किसा कय मिनिट आसुक तंगमा जरा हठात के 10-15 जना हायै सिनि ऊपर गुलारि रबे कखा अब तो साया को आं नायो ओ आम सायो मानदे हाय तिब्रा सारंनि उस्ट्रं एरिया वो शांति न मातु फैनाय बाइप सारि मा तंगाय नों आ ताखौ वाले इया वाला ने कुन प्रश्न से हाया जे कुनु बर अम हाय सामुं खाय तंखा बिसांति उस्कानि मुलक रय वालारि तंखा के आबरंनो जों हुसियार रो आम हाय तांथो फियाबा बुसकांनि एडिसन मरियो काहाम के बोटुंगै सिनर सरकार तो आईपीएफटी बीजेपी 100% फाइने आरो त कुनो डाउट करे फियाबा 28 जों सी थाने होने जों दाबो रमो दङ फाबो फाइनाय अब 2000 आगै अ एप्रिलनि 10 तारिखआव जखन काउन्टिं होनो आपरो जों क्लियर पिक्चार नुक थानाय ता काइसे सोंनामो संगानि के सोंताबुक सिनि लुकुरंनि थिनि सोंसाइमानो सिनि बुबाग्रा बो बहायनो त्रिपुरालेण्ड न सपोर्ट खायो ताइ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नामना हनै थानसानि खरां खलाइमानि तामंगै पुइला थानसांनानि थांमानि तामंगै थानसां मालायलिया जों साइमानो लाइ थानाय 24 तारिखआव खमुलङ थांसाके खाइलेक्या त्रिपुरा मथाबाय आईपीएफटी हहम ददंके थांलायक्या ब्लाइ नाचो तो ब्लाइ तंथके जों प्रोग्राम खाइ खामबाय मानदायनि 300 नि ऊपर गाड़ी थांखा फियाबा दिन जोंता मुनुखा महाराजा साइ थांमा दङ जों थांसा नांगौ तामनि बागै थांसा ना 2023 हो 20 तानि सीट न कन्टेस्ट खाइनानि हनै बसाका ठीक আছে कामको जों मानिका लाइका फियाबा तिनि ओ सीट न तै कबंलायो आईपीएफटी जे जागा बीजेपी बाय आईपीएफटी रुलिंग गवर्नमेंट दंहा ओ जागाव तिनि त्रिपुरा मथाव जों जखन 5 तारिखनि सारिग जखन आईपीएफटी बाय त्रिपुरा मथा मिलवै एग्रीमेंट खाइने हनै जे प्रो जों प्रेस मीट खाइने बागै जे काइसे एप्लीकेशन नखका आबनुगै आबुनि 2-3 घन्टा सिगां आईएनपीटी याखरै सिनि दावनि मेस लगलगिनो फाइका महाराजन और त्रिपुरा मथानि जइन खाइका आमने लगलगिनो टीएसपी नि दासित संग्र फाइलेक्या अमा हाके पातल किना सकबा फाइका फाइमानि परे ठीक आसे मिल लेखा काहमको फियाबा लासो बरंनो जों 10 ता सीट बेदुखा फार्स्ट डिक्लेयर 2000 अ मासनि कय तारिखआव जों फार्स्ट डिक्लेयर खाय 7 तारिखआव जेफ्रो डिक्लेयर हो जों 18 ता सीटनि डिक्लेयर खाइका कैंडिडेट फियाबा ताइ 10 ता सीट बंनि बागै नारगै तनमानि त्रिपुरा मथारन बागै फियाबा लास्ट ताम बरक बंनो ताम सुकलि खाइका जे त्रिपुरा से एरिया वो आईपीएफटी करि खा जतन त्रिपुरा मथाङै थामैखा हनै महाराजानो गोबांमा बरक चुकलि रुवै महाराजा ताम सुका जों बाय आईपीएफटी बाय थांसांनानि मतो बिनि थानि कैपेसिटी करि खा के बतिनि हाय लीडर जों बनो मानियो हामजागो फियाबा बतिनि पाताल किना सं वासा हाबो वासा कगो आहाय इंलाय तहा इनका अमा हाजागाव आं महाराजनो साना मुसुङो जों थांसा जेहेतु नायो बनो जों 10 ता सीट देका आनो सयं सिनि आईपीएफटी प्रेसिडेंट एनसी देब्रामा सावो जों त्रिपुरा मथा बाय थांसा ओंखा नों मानदाय सीट न माने नरक मानदाय सीट न महाराजानि बागै मारनाय सेक्रिफाइस माखनाय 100% जों सेक्रिफाइस खायनाय महाराजानि बागै मानदाय सीट ज्रायना खला न 15 ज्रायना न याकारदि जों 100% जों दंगो हमानि यागुलो फानो बरक फाइलिया अ 10 ता सीट बाय बरक खा कसमिया बरक नायो 50-50 पो आईपीएफटी बुजागो तकजागै सीपीएन न त्रिपुरा राज्यनि जे कारी रहमानि अब आईपीएफटी नि अबदान बले तिनि थांसासो नायो हुंके आं साना मुसुम खजासे तिनि थांसासो नायो हुंके आईपीएफटी फाइदि तिनि महाराज त्रिपुरा मथा हमपानसे त्रिपुरा मथा नङै बुथसे बासै मालिया तामनि बागै बुथ बासका टीएसपी नि सिङै बासौ टीएसपी नि हिंगा अब ब्लाइ वान मसे दिबा तिनि आईएनपीटी दङ टीएसपी दङ अमा हाके बर बासका तिनि सिनि आंकेल रविन्द्र देवरा बो आन कामको सिनो आं बन कामको सिनो बो तिनि आईएनपीटी दङमनि सीटनि बागै तिनि त्रिपुरा मथा मा हाबका त्रिपुरा मथा हाबका ठीक আছে सीटनि बागै फियाबा तिनि टीएसपी नि मा बासासियो हिंगा आमो हाय सुदु सीटनि लुब बाय तिनि आरो बुसक सारा त्रिपुरा पर क्लियर पिक्चर नुगै थांगा सोशल मीडिया काम नुका फेसबुक नुका तामनि बागै सुदु लोब सीटनि बागै दफा अब ताम सैमिया आबनि बागै बर तिनि अर थांसा हनै त्रिपुरा मथा हनै बमुरगा जों त्रिपुरा मथाव जों तंमानो कारण तामो पुइला तब द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल एलायंस दङसै हा अंग ताका त्रिपुरा हा रीजनल अंग प्रोग्रेसिव रीजनल एलायंस थाका आरो जों आईपीएफटी दङ फियाबा तिनि करिफानो भबिष्यत दङै मानु राजनीति कोनो ओइया आम कोनो ग्रेन्ड दिक्रै फियाबा आं लुकरनाबो साना मुसुङो अ मुहतेव जे त्रिपुरा लेनि दिमा न केबें जों गुबुननि पार्टी त्रिपुरा टीएसपी अंथ आईएनपीटी अंथ रुवै कारण बर सरकार हायमिया कारण जों साइमानो त्रिपुरा राज्यव जे कोनो रीजनल पार्टी
তোমা আইপিএফটি তোমা আইএনপিটি তোমা টিএসপি তোমা ত্রিপুরা মথাংটো যদি রাজ্যও ক্ষমতাও ফাইনানি হংকা হংকে পলিটিক্যাল বা যদি ক্ষমতা হাইনা হংকে অর 31টা সিট মাখাছে মিউজিক ফিগার ফাইও ক্ষমতা ফাইনাই ও 31 সিট তো ফাইনা বাকি তো ত্রিপুরা সানে রিজার্ভ সিট 20টা দङ বিধাनसभा ও 20টা যে ফাইमिया गा जों अदरवाइज बिजेपि मा मिलिनाय अदरवाइज कांग्रेस मा मिलिनाय जों ती ताङै बिजेपि बे मिलिखा बाकसाव बिजेपि नि खितुं होनो फियाबा आं साना नायमा कबसे बिजेपि बे मिलियाखै जों त्रिपुराव क्षमताव तङै मिया तामनि माय आंके कांग्रेस बे सिपेन एकै क्याटेगरी कारण दीर्घदिन कांग्रेस बे सिपेन मिलि मानि बागै अ जागाव 2008 2013 2003 फाके नै सापानो फाइमिया ताङै वेस्ट बेंगल का सोंक्लिया ताबो इंगो सिपिएन बे कांग्रेस मिली जा जुट सरकार आ जुट बासा दङ इंगे महाराष्ट्र बो नुगो जे जागा इंगो शिवसेना बाय बीजेपी इंगे जुट इंगे सरकार हायमानि यागलो ताबो शिवसेना बाय कांग्रेस सरकार साइ दंहा इंगे सिनि त्रिपुराव जों तांनि कांग्रेस बाय सरकार साइ मिया हंके कांग्रेस सिपिएन आ जे थांसा बुंनि पिक्चार सेंट्रल नुगु दंमानि बागै जों कांग्रेस बाय थाना कया इंगे अबनि बागै सेंट्रल जेहेतु बीजेपी कारण त्रिपुरा लेन सबर नायबा सेंट्रल गवर्नमेंट होनाय बीजेपी गवर्नमेंट होनाय बा कांग्रेस गवर्नमेंट होनाय जे सेंट्रल गवर्नमेंट बन त्रिपुरा लेन होनाय ब्ले इंगे जों तिनि बीजेपी बे मिलि माने ताम सायां खाबा तामनि बागै सायां खाबा जेहेतु मानानि बागै इंगे जों बन मारमनाय कारण जोंनो सिपिएन बो त्रिपुरा लेन रिमिया ताबो कांग्रेस बो रिमिया যদি कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट हाके जों कांग्रेस बाय बर जुदि रनाय के जों बर मिलिनाय आबो तो जरासे कस सानाय आबो जतन साइमानो ए अबनि बागै जों बीजेपी बाय जुट दङै ता बसखाङाव सामखाय दङ इंगे जों आबो नुखा एडीसीओ जे 30टा सीट दंमोन 50टा सीट खाने बागै कैबिनेट इंगो बिल पास खाय हका आमो बनुखा जे दफ्तर बसो 15टा दंमोन डीडब्ल्यूएस बागै 16टा आबनो 43 दफ्तर खाने आमो बनुखा जों कैबिनेट पास खाय माने दैट मीन्स नाम्बार काइसे 6 शेड्यूल एरिया न टीटीसी ताउ त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल खाने हने आबो बिल पास खाय हका मुमु इंका अबनि बागै आं सानमु जोङो जेकुनु एकटा 12 स्कुल ना हंके पुइला प्राइमारी स्कुल আর পরে এসভিঙ্গো আর পরে হাইঙ্গো আর পরে 12 স্কুলঙ্গো হে দিবা ই অমব অম হাইন যে 6 শিডিউল যে টিটি এডিসি পুলে তংমানি এডিসি আবন পরে 6 শিডিউল লংখা তাবক তামং নাই টিটিসি নাই 50টা সিট মানে আবতে কস কম মিলিয়া আব আলটিমেটলি তিনি ফানো তাই 20 বছরনি বুস বা আং কথাং তংসা বা আং থিমানি পরে ফানো অ এডিসি ন ত্রিপুরা ল্যান্ড খাই মা রসি নাই ন তাঙ্গে হিংকে ত্রিপুরানি বায়োগ্রাফি ও বাকি ত্রিপুরা ল্যান্ড আব যতন সাইমানো যে কোনো জাতি दफा माने ब जाति तिप्रासा कक थाय कक ब्रक बाय सानाय बो खायमा न बिनि कानमु चुंग बाय खायजो जेमन नागालैंड नागारं बाय खायजाका जेमन मिजोराम बाय खायजाका सिनि तिप्रासा रं बाय खायजांनाय कारण सिनि कानमानि जुदा सामानि जुदा कक थाय जुदा आम बाय साराम जागो जों सायमान तिनि सिपाइ जला हायजागाव जे आगरतला टु उदयपुर आगै साब्रुम जे रुट खायजों माने सिपाइ जला बिसेति खायजे तांगो आरनि मोसा मायं मोखारंग नाथक तना बागै तिनि यां गुलाकारि दैमा थाङो अमाहाय अ तिप्रासा र बयबो सुजुग साजांमनि बागै अबनो बासिना बागै अ एडिशनल तांगै साप्रेस सिलिं यानायदा ओंनाय 100% जे जों सायमान ज्राइनाव जे सब डिविजन ओं माने जों ग्रेन्ड रिमान बर सब डिविजन ओंनाय फियाबा ओंनि थांगा खुमुलुंग कलेज ओंनाय जों कुन ग्रेन्ड रिमान कलेज ओंनि थांगा ताव खुमुलुंग एम्स हॉस्पिटल जे ओंनाय हनै दं माने तावबो बास बिसेस खायाको फियाबा ओंनि थांमान बो बिसत दिने अ मानदे हायजागाव एकलैबो स्कुल ओंनाय हनै सिंगासो दंबा ओंनि थांगा ताव 18टा एकलैबो स्कुल अलरेडी ओगो उस्टुनुगो खायरका इनिग्रेशन खायरका ताव कासिङै दङ सबनि बागै ताव आं सिपिएम नों सानमु बामफ्रम सरकार गरिबेर बन्धु जाव तारमान तांबा गरिब खायकेसे बर क्षमता तंनाय बरनो गरिब मा खायनाय कारण गरिब खायके बीपीएल कार्ड होनाय हनै लगि तिनाय गरिब हंके ओ ग नक हुग्रनानि हनै तिमानो जों आमुया आईपीएफ दिनाय मा आबुया जे त्रिपुरा सरंनो कुबै कुसुको त्रांगनि ति सानानि आबुनि बागै मानसु तिनि 10323 कक किसामा सासेनि साथे 10323 ताम खायया आपुरो मानिक सरकार যখন চিফ মিনিস্টার শিক্ষা মন্ত্রী যখন তপন চক্রে দङ সাকা যে কেস খাইने रंग চাকরি রিরেখানো পাইথাঙ্গো আ কয়েকজন চাকরি রেখানো তিনি অবস্থানগ্লা খমো সেই সময় বড় কাহামকে সাইমান দङ কিন্তু আইন তো যতন বাকি সমান হंगे তিনি বিজেপি আইপিএফ তিনো সাও आ চাকরি না তাঙ্গै বাসিরিয়া হनै কিন্তু আবো কেস মানে আবো ফাচাক পায়াবले साना नायमाखा आंग जागासि आपुरो हंके जारा बिएड करि हनै चाकरि थांगो 10 नि 12 नि के तांगै चाकरि थांया 12 साइन गिरेजो गर आं अबन सानो मसु 12 साइन्स चिनि बर कम आबो क्लियर के सायापन आबो अल्टिमेटली साइमानो हंके आबोनि बागै न 12 नखे अ 10 खबिया 10 बाय 14 न खबिरका 14 यूजीटी मैक्सिमाम सीपीएन सरकारनि सीपीएन पार्टीनि बरंगाव सिलेक्ट खायका गावमनि बागै आ 14 नि चाकरि न बासिना बागै 10 बाय ताइखेरका मिलिरि रेखा पियाबा 12 नखा आरनि खागैरि रका
tahu 12 ke sakit tongo 10 ke sakit kere same category 12 biet bo kere tet bo kere bo ka bai sakit khai ma ngo oboni bagani ang as a mandani mane tabok phainai edison mariwo 15 nong jiraina kholawo batayoi ang edisio thanga ke sanai ako sanai tangai hingke borni tamo dus tong borni tamo problem tini borok no ke narang maya 12 ni no ke bai ke narang maka apo phunuk di ang saibo tong tabu sanai ebong ang aro md singi thangai bo sanai কারণ হাজার হাজার চিনি বরক যতন সে গোবাं খুব চাকরি মানে 10,000 তিন 10,000 নি অচাকরিব 10,000 তিন টেস নি অচাকরিব সবচেয়ে তিব্রাসা গোবাं মামানি ইনকে তিনি অমা হাই ঘটনা রং ন जों তিনি আ নক নুখুং রং আং তিনি ওয়ান হরি দङ খাইরুগু आंबो आं खरसा 10,000 তিন টেস নি পিজিটি এমকম আনি তাও তামনি বাগে आं চাকরি থাকা একমাত্র বিএড করে বিএড দতরকা যে आं ওয়ান নি সিমি যে after class পরিমাণ তরখা বিয়ে তাম্বা জাস্ট ট্রেনিং সিবলে পিয়াবা তিরা আনি সাকির করে বাধ্য দংখা যে অমাহায় হাইনে সামুরং খিবিনান বাগৈ এলাকানো কাহাম খাইনান বাগৈ অ আমসানে তেব কুচুগো ডেভেলপ খাতরাংনানি বাগৈ তিনে আং একমাত্র লামন হুকা অ রাজনীতিनि बिसिंतै पार्टी खाइमान बिसिदे बाक्सा बाक्सा साव दफान सामुं खाइने पार्टी खाइने नांगिया पियाबा आं दफान सामुं खाइने नि सिरि तंगा बायनिया बले नों सरकारनि सुजुग सुबिदा न बास्तव बायन खाइने का कुबे कुबे त्रांना हाके नङाबो दायित्वनाय सावमा खाइने हे दिबा अबनि बागैनो जों तिने आं साखिरि थांफानो आनि बोखानो दुखु खायावै आं तिने दफान बागै सामु खायो तिने आनो ज्रायना खलन हते टिकेट वे आं ताबो जों एडिसि पासawै अ आमसाइनो ताम प्रब्लेम तं तै प लेखा परा लामा अब्रं बेबं नायनो बागै आं रेडि तियार दङ abono paithago kaisa kong singsinai nang judi no IPFT BJP jut ngai kaplai khang ke nang buskang ni ADC o nang tam tam samung sini tiprasa dopharong ni bagai tam tam siklarong ni bagai tam tam samung khlaina hani norok buskang o yapri salaka tam wan sung mungtong जों तो जखन आरो थांगा हांगोन न सिनि फार्स्ट टीटी एडीसी जे 6 शेड्यूल एरिया न टिप्रा लैंड खाइनानि आबो जों फार्स्ट जतन कैबिनेट आसुगै बा अंको आसुगै जों आबनो बिलटी सानाय रहनाय एक नम्बर सेकेंडलि हिंगा ताम खाइनाय ओ जे सिनि एरिया व गोरैनि बोसाराव न बाहायके हस्टेल ताइ स्कुल स्रामै माने जे कोनो जागा अन्न खातो आसे रांसबाय ओइ हस्टेल स्रामै गोरैनि बोसाराव न मा जे सिनि बाय बुन जे गोरै ताखौ संराव न बुखौ संराव न परिरवै शिक्षाव कुचुगो मात्रांनाय कारण एडुकेटेड मास नाव ताव कम्पिउटार जुग कारण दुनिया अनेक सेन्स नि थाका इंगा आब्रं न कबि कबि न खाइना का तिने आं रेगा खाइरवै उ बलंनि लामा परिसर खाइर मा बायंगला तिने तैमा नैया हनै सुदो तैसिमे काइ तंगा बाय बुंगला पियाबा आनि अ बररं न जे बरकनि सम्पद जे ह्युमेन रिसोर्स बरकनि जे सम्पद अबनो जों सामुङाव मा फानांनाय कारण बरक हाजार हाजार तङै मानो किन्तु बनो सामुङाव थेफै मे हांके आबो मिनिंलेस अ बररं न जे बरकनि दायित्व जे बरक सिनि समाजाव बोसोक सम्पद बोसोक एसेट कटर काइसे काइसे बरक बोसोक एसेट ओंजाक दं अबनो जों आ सामुङाव फानांनानै आनि नासिमुखौ अबसे जे अ आमसाय स्पेशली ज्रायना खलानि जे आनि एरियानि बररं अबन सानामु जोङो सिनि अरनि बररं न एडुकेटेड खाइना नांनाय एडुकेटेड खाइना पार्टी बतामबा तिनी बीजेपी आईपीपी दङ न सासा हाजावन सीपीएन सासा हायन कांग्रेस पियाबा अमबायति प्रसाद थाइया ए आवनि बागै एडुकेटेड खाइया हंके जों बनि दफा बाय छक थक गय जामाने पिटक जांमाने आब्र जतन यग बायनाय अमा हाय वान सुगै न जों बसकाङो चिनि अ आमसेन जत ताखरं न ब जों ककसारि दं paithago te kaisa last tabo to sung jotono nugui tongo social media rogo sini tripura motha eba kheba IPFT bai je walailayo bulailayo gari rok soksalayo hnei sung je nugui tongmani oma hai rok je ki tam hnei wansuk oma hai rok no bahike amki kaham da na hamia oma hai rok no bahike matha kahangke cha एक्चुअली गाड़ी अम हाइमानी रक दुकान रक नर से अब टोटली हाइमिया अब आं सिमिया जत लोकरं वानसुको अम साया बुलाय तकलाय कुनु पार्टी न तैमाया तांगै हिंके नों खरसा लिडार नि सावमा खाइनाय जे बरक न अम हाइ वानसुको दङ हाइमिया वानसुनाय ब सब समय हाइमिया वानसुनाय हे काहाम वानसुमान ते जों तिना आईपीएफटी गभर्नमेन्ट हाके 2018 अबनि बागै सिनि जे वानसुमानि जे सिनि विजन आपनो जों सामुद्रांनाय तामखा आं जतन कयो अ ज्रायना खलांथ सारा त्रिपुरा जत एडीसी एरिया नि जत लोकरं कयो कोनो दिन तावालादि ताबुलादि
बुजिया हांके 100 बार बुजुक दे बुजुगो जुदि बुजिया हांके कोन खायना करे तामखा वालाय सकलाय बुलाय तकलायबाय राजनीति खायमाने अबखाले जाया अबनि बागै जारा अमाहाय सामुं हामियाबा गोदालै तंनाय रंनो आं कयो गोबांमा बरक सिन आइपिएफ नि मुंग्रि फान हाइमे सामुं खाय दंमानो अबनि बागै आं जत लोकुन थानि कयो अमाहाय बुलाय तकलायबाय सिनि तिब्रा सारंनि मानथाय सकतायनो समाधान खायमिया अबनि बागै आं लुकुरंना हायना हाय कयजावो तावालादि ताबुलादि जों जतन थांसा थै कायसा न कायसानि बरक जों बुसकांगो तिब्रा लेनो नासिगै सामुं खाय दंगो गेटा तिब्रा लेन हम्पानो बंगनो जों कयो गेटा तिब्रानिया तिब्रा लेनो फाइकेसा सावो आमतो डिमार्केशन कांका जे तिब्रासे एरिया एडिसियो हाबमानो जे जनरल एरिया जा एडिसि एरिया नि वानजि तंमा जागारो जनरल एरिया वा हाबै थांमानो आबो डिमार्केशन जेफ्रु तिब्रा लेनो आपनो थानाय आबनो दा गेटा तिब्रा लेन तंका गेटा तिब्रा लेन नि डिफिनेशन तां क्लियर या तांगे गां तिब्रा लेन नि के क्लियर तांगे इंगे 6 शेड्यूल एरिया नो से जों ताबो एडिसि सानो जेतु डिमार्केशन खायसा 7000 सामथिं गा आ जागानो से जों ताबो गला कताल हास्ते राज्य सानै दंगो गा आबो खायमा कांका चिन यागनो फाइनान्स फाइनाय चिन यागनो पावर फाइनाय मिनिस्ट्रिंग तो जत किसि चिन यागो हायनाय अबन बागैनो लुकुरंनो कयो कोनो खाता थदि बसखांनि चंमारिओ दाबरगो बुट दुवै गोबां बुट बाय एडिसिनो तेबो नाथो खायनानि बागै नं थानि कयो जों बुट सामजावो हामबाय बेले बेले केनो हामबाय सिनि जरानिया खोलानि कैंडिडेट अजित देबबर्मा आईपीएफटी बीजेपी जुटनि कैंडिडेट दाखगनो चयावै नाय तंदि अम हाइकेनो सं गोबां मा सिनि ताकलाय एडिसि इलेक्शन बासानाय गोबां मा जे कैंडिडेट दंनाय सं बरकनि जे ककमां वानसुकमुं तंमारनो सं नरनि बसकांगो फुनुंनाय बेले बेले केनो हामबाय खुलुमबाय के Sini bagi sepan tak belasa, tahu bagi sepan mana? Tahu mana mana belasa gas, pasti takkan. Gas bagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di proses pojak, nak cengkainya pasona nanggo, nak cengkuking kaya nanggo. Tapi ngethanai, tetui kaya. Aw, okok soinyo, tabok norni samo phai sokpaikya, berarti gas. Oro nung manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, Better size, better service. Bharti Gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Sipahi Jola Hangkoni Bisramgon Satio Fake, Kaksangi Lenglanani Bagai Kaistanoni Kuma, Lenglama Hotel and Restaurant. Oro Mathugo, Mui Borok, Cha Borok Day, Daledal Beremni, Mui Kaham, Chakothogrok, Abono Karibo, Norokni, Nokrogo, Kaile Panda, Jere Busa Abul Shuma Panda, Asaima Shani, Jamung Day, Juda Juda Panda Rogo, Catering Day, Mamui Nake or Shape Rock, Mantok Rizaki Tongo. Sipahi Jola Tiny, Jessa Tayo Paibo, Lenglanani Bagai, Orono Pai, Kasirangai, Tampai by Dear. Lenglama Hotel Tea Restaurant Hani Nikuma Bisramgon Hati Petrol Pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura. Catering ni Bagai Kurung by the phone number 8974305607 or number. IPFT Bodolni candidate 11 Moharani Portelia Morani Ungai Chongmari Basanai Adongjuk Gita Deborma Noko Noko Tangai Chongmari Awaimani Logi Logi Amsani Lukurokni Jinzal Birmani Ko Kronotibo Wanshugai Shamung Klanyani Tang Butang Nahari Tongo Sugango Bisikolo Romai Haste Hapangni Achuk Thaya Achukibo Mungsha Haste Hamkraiti Tiprasha Hamkrani Bagai Shamunka Ham Kailang Lia Gusam Hapang Hasteo BJP IPFT Kataza Hapang Kazakmani Bishi Tamni Bishingono Hasteo Hamkrani Number Shipsai Paikya Lukurabo Shamuno ADC Chongmariwa Kuplai Klaimani Ulo ADC Hamkrai Igno Abo Kahamkine Shiote Gubang Boot by Buskani ADC Chongmari Kuplai Ungnai Hini Katungjak Nishaka 11 Moharani Delia Morani candidate Gita Deborma Te amjayo shugango BJP IPFT nei gani bodolni bisingo tere laimarok tongmani abotabo bebakno milige buskangni hamkrani phasing yapri doi himlaijak hani boshaka adongjok Gita Deborma 11 महारानी तेलेमुरा एडिसि आसुक थायो आईपीएफटी बीजेपी नि कथाजाक
candidate borom gunang bukuk Gita Debromano sungtini manka bobo belai busy ojarawa busy jarawa bukuk no man bagine bukuk nengto tini porasar khalai tongo guguri winina hingangke oro porasar khalai na faina lukurungi bobo hai je jingjal rong nang fainu faika বেলেগখিনি হামবাই ননো প্ৰশ্ন সুংমানি বাগে একচুয়ালি ওরা কিসা সা প্রবলেম আংনুক ফাইকা আবো হংকাই কিসা বিজেপি এবং আইপিএফ দিনি যে কিছুটা ফারাক লাই তংমানি আবো ও জায়গা তংমানি আবো ফাইयै আং চিনি কল্যাণীদি তারপরে চিনি পিনাকি চৌধুরী চিনি এমএলএ বিধায়ক বরক সহ খাইছেন আপনার সম্পূর্ণ 100% সেটেল খাইকা তাবো ও জায়গা কোনো প্রবলেমস করে जों एक कथाय साइमान अजग 100% जों अजगा जयिंनाय हामबाय ओके और जे नों अब तो जे लुकुरंगनि जंजाल होनिमा ते आबन कारिने लुकुरंगनि जे तामो जंजाल दं ओ जागा যত তুক आं चिनि एमएलए बाय कक्सालेन एमएनि चिनि पिनाकी दास चौधुरी बाय आं बतिनि बानो साव ओ जागा मोटामुटी चिनि बरक निजे समस्या तंमानि आबो मोटामुटी ब नायि दं प्रत्येकटा नगद दुई थांकानि सावब इलेक्ट्रिसिटी थांका खिताय मानखा इनकेस जुदि कोनो फैमिली ताकनो सरकारनि फेसिलिटी मायाखौ तंहांगे आबो चिनि एमएलए ते आं जों दुइजना मिलिउइ याक बाय याक रमै आबोनो जों सम्पूर्ण रूपे बरकनि जे समस्या दंमोन समाधान खालायनाय अंके जे फाइनाय जे एडिसि चंगमारिन बागै लुकुरंनो तामक कसानाय एडिसि चंगमारिन बागै लुकुरंनो आनि खाबाय अबनां कबकनाय बरक राइट मेन नो राइट प्लेस रहना निंथुं जों साइमानो साबो सामुंख्लाय जों विगत 25टा बছर नुखा এই চিনি জনজাতি অর্থাৎ চিনি ত্রিপ্রাসার বাগে তামো সামুংখ্লাইকা আর এই 3টা বছর অর্থাৎ বিজেপি আইপিএফ জোটুমানি পরে চিনো জায়গা বাহাইকে উন্নয়ননি নবার যে শিবচাইতং আবো जों যত তোমা কুং কলক তোমা কুং বার যত আবনো নুখা আবন বাগে নাংসাও যে সামুংখ্লাইনাই বনন जों सिरिना नाङो অর্থাৎ এক কথায় সানা থাকায় রাইট ম্যান শুড বি ইন দ্য রাইট প্লেস যে বরক পারফেক্ট বিনি যে জায়গা থানা নাঙো বারো থানা নাংনাই যে বরক নন থকাই সাউই বাজি সাউই নিজেনি স্বার্থनि বাগে চিন্তা খাইनाय বনো जों हाब्रियै तनो नांनाय एक কথায় हामबाय हिमते हिमते कक सालायनाय इंगांके नंबो बेलाय बिजि जरा ताबो आवाय खालाय तंमा जरा आवो अंके आबन कारिने तेबो सोंना मुसुंगो जे ताबुक जे बसखांनि एडिसि चंगमारिओ नों निनिओ जे आसुक थायो जे 11 महारानी तेलेमुरा आसुक थायो साबनो अरतो त्रिपुरा मथानि हनै तो कमल कलय हिंगां खांके सीपीएम नि हिंगां खांके जरना देब्रमा हांके नों आईपीएफ टी बीजेपी नि कथा जों साबनो नों प्रतिद्वंदी बा अपोजिशन हनै सामनो वानसु एक्चुअली नाइदियाबो तां बरनो केमनो प्रतिद्वंदी हिंच वानसु गया तामनि बाखले बरन थानि कुन बरक सकरि बरक कुबुई कक साना थाकांके चिनि महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मानो बरक मिसलिड खालायतो एकटा कक कुबुई दङ जे 10 चक्रेर भगवान बुध हाँ प्रदुत चिनि महाराजा प्रदुत किशोरनि साराउंडिंग जे लिडार्स रक दंनाय नोंनाय नैदि बरकनि फेभाराव बसक बरक दं बे काजे आं बरकनो आं बिन्दु मात्र प्रतिद्वंदी वानसु गया बरकनो आं जेसेक 5% पण आं बरनथानि कोनो आन इनसिक्योर कलै तामका आं अबन किसा वानसुक मानि जेहेतु चिनि बीजेपी आईपीएफ टिन मध्ये जदि जों कोनो रकम चिनि माने क्रेक नै तंखांकाय आजागां डिस्प्यूट नि वानसुक मानि किन्तु ए क्रेक तंमानो जों आं थाजिगन सागा जों चिनि एमएलए स्ट्रक आनो जथेष्ट हेल्प खालायका बरक बाय मिलिवै कोअर्डिनेशन खालाय जों मीटिंग लायका सालायका आबो ताबो सम्पूर्ण रूपे सेटल ओ जागा जों तिनि ताम बीजेपी ताम आईपीएफ जों एक अर्थात बीजेपी एवं आईपीएफ टी नॉट ओनली क्लोज अब क्लोजेस्ट संगे दंताबो वेरी क्लोजेस्ट गाबन बागे हो जागा आंनि प्रतिद्वंदी केमनो वानसो गया जों 100% जय निश्चित हामबाय बेले बेले खना हामबाय बुखुंनो गांके खुंपै टीवी व सुनो जरा रमान बागे निने बिजि टाइम नि बिसिंते बेले बेले खना हामबाय हिंके नरंग नुखाना जे और 11 महारानी तेलेमुरा आसुक थाइने एडिसि आसुक थाइने जे आईपीएफ टी बीजेपी नि कथा जाक जे बंनि कैंडिडेट बुखु गिटार देब्रमा बिनि बनि कक साइखनाका और जे ताम ताम ngैतम बनि नायमाने राइट बरकनो राइट जागा रहन नांगो नै सामानि नरखना kana के नायtung दि खुंपै टीवी नंगनो जों टेबो फुनुगनाय टेबो आलका एडिसि आसुक थाइनि कक रुगनुम नंग बसखां तै फेनेनि साइथुंनाय नायtung दि खुंपै टीवी हामबाय
কি হলোটা কি? বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে। আমার বুক করার কথা ছিল না, ভুলে গেছিলাম, করে দিচ্ছি। এখন করলে হবে? 3 দিন সময় লাগবে তো। আরে লিপি, তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না? ভারতী গ্যাস? তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস, যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার। হ্যাঁ, যা ওজনে বেশি, দামে কম, হাত বাড়ালেই বুকিং। এখনই বুক করছি। হ্যালো, ভারতী গ্যাস? আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে, আপনাদের হয়েছে কি? ভারতী গ্যাস, আপনারাও বুক করুন। ভারতী গ্যাস, দুর্জনগর, এয়ারপোর্ট রোড। ফোন নাম্বার 7640998623। नार्सिं परि नामो चुंगै तंगनाय जतो क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कैसा निकोमा अंखा गुथमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagoi tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei, BSc Nursing ni bisikni ni course, MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai. Gothami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru हाइके ताइता मनो नार्सिंनि तंसिनाय अकाहाम कॉलेज एडमिशन नावै परिवै लांमानि थिनांनो सुनामनानि बागै ताबुक नकक टुपै गोरोंबादि 8415095717 8837414216 का खुम्पै टिभिनि ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट नायनान बागै सोंथिनि फाइसक पाइजाक 14 बुर्जंनगर वाकिनगर केन्द्रनि और IPFT नि इंगिने बासानाय सिनलगि तंग ताबु ताखुक बुद्ध देव ब्रह्म ताखुना पुला लामसगो खुम्पै टिभि खुलुमका हामबाय पुला न सोंदामु सोंबा हांगांके निनि अ केन्द्र वो नों तो ताउक सुक जरा जे सुक नों आवाय मुं खालाय तंखा अ आवाय मुंनि बिसिंति नों तामनोखा बा अरनि बरकनि ताम जोंजाल दं हामबाय बिस्कां मासनि बिस्कां तालनि 6 तारिखत ADC चंगमारि इंनाय इ ADC चंगमारिनि बागै ताबुक साल हर सब समय नचिनि कैम्पेन चलि दंगो प्रचार चलि दंगो जाते IPFT नि दामारिबो बुद्धुइ जोंनो कप्लाइ खलाइ रहनानि बागै अ जागावो एकटानो जनगणनि कक विगत 2009 नि सिमि दफानो मोथांना बागै दफानो फियकना बागै IPFT सरकार क्रिफुरुबो लड़ाई संग्राम चबा खलाइ फायो अबनि बागै IPFT नो ताकलाइ इ 14 बुर्जंनगर वाखिनगर कन्स्टिट्युएन्सि हयते जेकुनु प्रकारे दामारिबो बुद्धुइ कप्लाइ खलाइ रहनाय अबनो जनगणनि आशा जनगणनि वानसुकमुं IPFT नो बादै ताई कुनो पलिटिकल पार्टी नो जनगण रक बुट रिना मुचुंगिया जदिও किसु पलिटिकल पार्टी नि बरकनि समर्थन दंगो अ जागाव विशेष खलाइ अबनो खुरसाथाय खलायो जे ताबुक गोबां पलिटिकल पार्टी दंगो अपति पलिटिकल पार्टी रक जे पलिटिकल पार्टी नि कैंडिडेट्स एंगनाय रक दफानो मोथांना हनै दफानो फियकना हनै कामजुलै याक्ते कलक चुमचुमलाई फाइलायो ठीक किन्तु बरकनि आसल चरित्र जनगणक साइमान थांगा निनि ड्राग्स जावो ड्राग्स एडिक्टेड अबनि बागै ड्राग्स एडिक्टेड इंनाय अपति बरकनो दे जों अ जागानि प्रतिनिधि सामनाय जनगणनि प्रश्न कतर इंगै फाइ बासाय फाइका इ कन्स्टिट्युएन्सिव अबनि बागै IPFT नि सारा खूब काहाम चिनर 26,950 बुटार दङ अबनि बिसिंग खूब मार्जिन काहाम माने IPFT इ जागोन हयते कप्लाइ इंगै थांनाय अबचिनि विश्वास इंके अरत नों गोबां बुट बाय
जितिनाय हिने वानसुगो हंके अरो तो नरक तो बीजेपी बाय alliance ngine basamani ke or to BJP bu boro boro basa jak kangke tipra motha bu basa jak te congress bu basa CPM bu basa jak kangke o jaga nini je protidondhi hinai nini nang samna opposition mane crack opposition ne samno hi jaga o crack opposition जों temon asuk nugya tamni bagi hinmani le जों opposition nugya oboni bagi no ani প্রতিপক্ষ যে ভাষা নাই বরকনি বিসিঙ্গ একজন যে প্রতিনিধি না মুচুঙ্গি তাবুক ফাইনাই বো নেশা চাবুই ড্রাগস চাবুই লেফুঙ্গা বাজার মানজাগৈ বুজাগৈ লকাওয়া হাবজাক বরক অপ্তি বরক ন জনগণ রক বুট দিনানি বাগৈ মারিব বুট দিনা বাগৈ অন্তত পক্ষে খাকলাবো ইয়াগ্রেই একবার ওয়ানসুক নাই বন বুট দিউই পাস খাই রহরই ই এলাকানি তামকা হামনাই নাই জনগণ রক ওয়ানসুক নাই জনগণ রক ওয়ানসুকো কাজে জনগণ তাম নাইবা জনগণ নাইও যে বরক না আং প্রতিনিধি স্নামই রহনাই যে বরক না আং রিপ্রেজেন্টেটিভ স্নাম রহনাই ও বরক বরকনি দুঃখ দুর্দশা বরকনি সুখে দুঃখে আপদে বিপদে রাষ্ট্র বিপ্লব বরক ন নাদে নাই ন এলাকানি হামিয়া চাইয়া আঙি তংহাকে বরক ন লগি তদা তং ন অব জনগণ রক ওয়ানসুকো কাজেই সুস্থ একজন ওয়ানসুগিয়া যে বরক নেশা চানাই ব দফানো মুথাंना बगै दफानो फियकना बगै हानो फियकना बगै बसुक जरति काहाम वान सुगिमान अब नरबो काहाम कनो साइमानो जनगण काहाम कनो साइमानो সেই কারণে ন ও জাগাবো আনি প্রতি পক্ষ ওই যারা বাসা নাই বন ওই বাসাখা আপনি আং তাবু হুজার নগ্যাখো মানে নং খরকসান ফানা অর নিনি গানাও কেবনো নুগিয়া नोंनो कपला हिंनाय आबाय 100% निश्चित तावनि बगै हिनमानिले जों नग नग थाङि दङ सिनी अकरा रकनि अकरा चाकरा मा फानि समान बरकनि हामारि आं सानमानि जे जागाव थाङो आ जागानो साइरो हरो इ नना आं नरकनि पार्टी न कप्लाय इ कन्स्टिट्युएन्सि हयते जेकुनु प्रकारे जों खालाय रहनाय ईश्वरनि आशीर्बाद दङ जनगणनि आशीर्बाद दङ ननके रुकुरु ननकेबो कासुइनारक मांगला अबनो जनगणनि कक के जनगण रंनि जे अरनि लुकुरंनि सानमुंले बुतै बं बो भाई डिमान्ड दं तामन डिमान्ड दं कायसे कायसे जागा तो जतनि कायसे कायसे डिमान्ड दं अरन लुकुरगले ताम सान नायदि पार्सोनाली बा व्यक्तिगतभावे गोबांमा परिबारनि गोबांमा जंजाल दङै मानो किन्तु इ बरजुंनगर वाखिनगरनि एज ए कमन वानसुक मुंगै अबनो इ बरजुंनगर वाखिनगर एलाकानि जे जनगण रक लुकुरक बरकनि बखांखा बेलाय काहाम बरकनि वानसुक मुं ओंखा आंचलिक माइंडेड नेशनलिस्ट माइंडेड बरक ओ जागाव ना नेशनल पलिटिकल पार्टी न बुट रिमानो ना नेशनल पलिटिकल पार्टी न तो बरक बुट रिविन माइया जे आंचलिक दल रक बरक दफानो मुथांना हनै साजुगे आकुइ फायनाय अबरकनबो बरक साइमानखा अबनि बगै न इ बखा काहाम अ जागानि बरकनि बखा काहाम आंचलिक माइंडेड काजै अ जागा ताइके बकरै आईपीएफटी बिगतनि 2009 नि सिमि निनि राष्ट्र रुखु रेल रुखु आन्दोलन खलायका बरमुलाव 10 दिन 10 रात टंगलायै अबरकन मुइतु खलायै न जनगण रक ताकलाय प्रस्तुत दङ दामारिव बुट दिउइ कप्लाय खलाय रहनानि बगै ओंके पाइथागो निनि पाइथागो सुमुं तंनाय जे ताबुक तो जों जेफोर फानो थों अमहाय चंमारि खांखे न बुलाय तगलाय इंमानि नुकजागु ओंके ताबुक तो एडीसी एरिया वासे चंमारि खांखे दफानो जतन दफानि हामक्रायनाय ओंके दफा किसिं दफा बुलाय तंथारि नों लुकुरंनो ताम खोसाना मसु नायदि बुलाय तगलाय अमबाय बरकनि बखाना जय खायमैया आं लुकुरकनि थानि कयो सिनि पार्टीनो बां अबनो साइ दङ सिनि दलक और जे तंनाय जतन बखा काहाम बरक बुलाय तगलाय वालाय सुग्लायनो बिश्वास खाया बरकनि बखाना जय खायना काके हामजाक मुं रिउइसे जय मा खायनाय काजै ताबुकबो जों निनि वालाय तगलाय बुलाय सुग्लायनो याकरिनो बाहायकै जनगण रकनि थानि सिनि हामजाक मुं रिउइ सिनि आइडियोलॉजी न फुनुगै दफाना जे फियकनानि
ই আইডিওলজি ত্রিপুরাল্যান্ডनि আইডিওলজি অবনো ফুনুগি जों জনগণनि थानि बुट सानो बुट बिखा खायो अबनो चिनि सामं अबनो चिनि काम काजै बुलाई तगलै बै बरकनि बखानो जय खेमिया अबन बगिनो इ एडिसि चंमारियो बचं अबनो आं अककना सावो জনগণ যেন নাইও জনগণ যেন রহনা মুচঙ্গ বরকনি বিচার খাই পাইকা অলরেডি অবশুধু জরানি অপেক্ষাছে জরা নন নাসিংনি তংনানি সিমিছে বাকি তংসু बेला बेला खेनो हामबाय हिंके ताखुंनो हिंके नरक नुखा जी जोंतिनि 14 बुर्जुं नगर वाकी नगर केन्द्रनि I50 नि कैंडिडेट ताखुक बुद्ध देब्रमा बनि वानसु मुंगतामो थिनांगो ताम खालायनाय ते अ एलाकान बागि तामो नाय अबरंनो ब सुकुरबै सायखनारका हिंके चयावै तंदे खुंपै टिभि नाय तंदे ते कुबुन केन्द्र रगबो सोंथानाय अमाके फुनुंनाय कैंडिडेट रग बाय कक्सानाय कैंडिडेट रंनि बनि नाहार बुंगतामो आबनरकनो फुनुंना बागै जों सायथुगै दंगो हांके जतननो हामबाय Kogono tongo haganangke ranggana jaga pani rokni bagai kothoma kaham. Silchorte Guwahatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham. Rijagi tongo haike khapangni takukte bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ongkha village moniari PS Borkha Panitema Jangshari 2.6 km from EMS Hospital, Main Gate, National Highway, 3 km Jangshari Railway Station, 9 km IIT, 13 km Guwahati University, 23 km Paltan Bazar Te, ISBT by 24 km Guwahati Airport by. Hage khapangni takukte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai. Oyang se, sini wa kiasi pan tha kabla sa, tahu wa kiasi mana hone. Tahu mana hone lah sa kiasi, masih thakran. Gas lagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di proses kerja, nak cengkainya pasona nanggo, nak cengkuking kaya nanggo. Tapi ngethanai, itu kayaknya. Aw, okok soinyo, tabok norok ni samo phai sopaikha barti gas. Oro nung manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, Better size, better service. Barti gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Tini ground report nahana ni bagina ground report kok thumna ni bagina sing phaisa phaika 11 Maharani Telemura asuk thai ni edisi asuk thai ni Lakha Chandrapara village of phaisa phaika o para phaisa phaika ora tabuk sing mankha ora campaign khalai tongma jaga phaiman phaika takuk Vikas Debroma Mungia Kamini Vice Chairman Mungia Kami Block ni Vice Chairman te Janajati Janajati Morcha ni State Secretary inkai takuk ora to kothalai nei IPFT BJP ek khalai nei ji non candidate abo busuk jortui norong busuk jortui khapurjak puilano khumpuisana lo belai belai hambai tini sungno ano jorarma bagai जों কিছুদিন দুই একদিন जों কাইसा एडजास्ट खामि आनो बागै जों चिनि मैडम गितानो जों मानि नालाय मेयं मान बागै किचा दुई तीन दिन किचा गैप बुंखा फिया ताबुक तीनटा चिनि विधानसभा नि जे एमएलए रक बाय पूरा आचुक लायै पूरा जों सेटेल लायखा बसकांगो मैडम गितानो 100 नि बासिंगो 100% बो ताबुंनो तिनिनो प्रमाण खा जे
হাজার হাজার বরক বাইক রেলিও তিনিনো প্রমাণ যে ববস্কাঙ্গ একদম 100% জিতি যাক ওরা কমল কলয় কোনো ফ্যাক্টর খাইমিয়া কোনো খাইমিয়া ও জায়গা কিচ্ছু খাইমিয়া जों बिनि उक्लगा बासाखा मैडम गीता एकदम 100% जीती जाक बेलाय हामबाय हंगे अरनि जे अबन कारिने अरनि मेन प्रतिद्वंदी हिंकांके साबन नरक वानसुक कमल कलय न टिपिरा मथानि जे कमल कलय बनदा वानसुक ना ते कबुन कमल कलय तो मुसे कोनो एफेक्ट खाइमांलाक बिनि नक तंहा ताम हननि बनो ए ओमपि तुइदुओ बावरो फाइताम खाइमानायबा जों लकेल दं बिन लगिओ कोनो खाइमिया लकेल जेबाबे चिनि चेरक जेबाबे हाजार हाजार चेरक बिनि उक्लगा ताबुक तंग तंग कोनो किछु खाइमिया कोनो एफेक्ट सिंगिया जों कोनो प्रतिद्वंदी होनैसि संगिया बनो सीपीएम तो जीरो से सीपीएम कोनो करय ग्राउंड लेवल कोनो करय बरक ताक पर्यंत कोनो फ्लैग कैसा से थेबाय मिया सीपीएम करय सीपीएम कोनो मोजाव एफेक्ट निया ते कमल कलयबो कोनो खाइमिया एकदम जों एकदम बनो जीरो होनैसि मने खै ते निर्दल बासनाय र निर्दल बासनाय चिनि दलनि बिसङाव कैसा चिनि बीजेपी नि कैसा दल बिखुब दल ए चिनि बुखुक सुकुमति बासाखा मबो जों बनो मेनेज खायका बेलाय हामबाय इनके सोंबांखा बेले बेले खना हामबाय ताखुक न सुनो जमरा र माने बगे बेले बेले खना हामबाय इनके अजरा सों मानखा जे ताखुक न जे अ एलाकाव जरा काइसाव बीजेपी बा I50 किसा कक बांग्लाय तंफना फिया ताबु बर थांसा के नखरैने अ केन्द्रनि बीजेपी I50 नि जे कैंडिडेट गीता देबरमन बरक जेतिखेबो अर कपलाय खलाय रहनानै बरकनि वानसुमु नर नायतंदे खुमपै टिभि तेबो नरनो कक्तमा फुनुगनाय गुबुन एडिसि आसुक थाइरंनि कक्तमारंनो दै फायना नंग बसकांगो तै चय नायतंदे खुमपै टिभि কি হলোটা কি বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আমার বুক করার কথা ছিল না ভুলে গেছিলাম করে দিচ্ছি এখন করলে হবে 3 দিন সময় লাগবে তো আরে লিপি তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না ভারতী গ্যাস তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার হ্যাঁ যা ওজনে বেশি দামে কম হাত বাড়ালেই বুকিং এখনই বুক করছি হ্যালো ভারতী গ্যাস আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে আপনাদের হয়েছে কি ভারতী গ্যাস আপনারাও বুক করুন ভারতী গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নাম্বার 7640998623 सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगंज साटियाव फाइके खाकसाङै लेंलानानि बागै काइसाननि गुमा लेंलामा होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट अरो माथगु मुइ बरक चा बरक दै दाले दाल बेरेमनि मुइ गाहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो काइलै पान्डा जेरै बोसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं दै जुदा जुदा पान्डा रगो केटारिं दै मामुइ नाखे अ शेफरक मानथगु जागै दंगु सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फाइबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांफै बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि कुमा बिश्रामगंज साथि पेट्रोल पंप अपोजिट लेंलामा हाथि सिपाही जला त्रिपुरा केटारिंनि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974305607 अ नम्बर तंगो हागोनांखे रांगोना जागा पानी रकनि बागै गौथमा गाहाम सिलचरते गुवाहाटीआव EMI नि बिसिंतै हायके इनस्टलमेन्टनि बिसिंतै जागा पानिनि सेब गाहाम रिजागै दंगो हायके खापांनि ताखुबे बुकुकसं गोदाल जागा पानिनि मुचुंगै थाइ गाहाम नायतुगै दंखे ताबुकनो गोरोंबाय सिदि EMI नो प्राइवेट लिमिटेड बाय जागा फालजागै दंमानि निकुमा ओंखा विलेज मनियारि PS बरखा पानितेमा चांगसारि 2.6 किमी फ्रम एम्स हॉस्पिटल मेन गेट टे नेशनल हाईवे 3 किमी चांगसारि रेलवे स्टेशन 9 किमी IIT 13 किमी
Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisingte jaga phaljake tongmano painani muchungui tongke jaga booking khainani muchungui tongke eba jaga phaljake tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungke kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710186 hambai Oyang se sini wa kiasi pantah kabla sa tahu kiasi mana hawane tahu mana hawane lah saya kiasi pasti takkan গ্যাস বা গেহে দে মুংসো আনানা করে বারতে গ্যাস ঠিক প্রবস কইজা না जों লাইনে বাসনা নাঙ্গো না जों বুকিং খাইনা নাঙ্গো তাবুং থানাই তেতুবি ফাইনে আও অকক সৈন্য তাবুক নরকনি সামো ফাই সফাইখা বারতি গ্যাস অর নং মানাই 21 কেজি বাই 15 কেজি নি গ্যাস সিলিন্ডার বেটার এভেবিলিটি better size বেটার সার্ভিস বারতি গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নম্বর 7640998623 Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisani koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlaina ni bagai bisiburi. PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbanai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklai ni admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbanai Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamuno narsing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno sunamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Sengtini phai malai phai kya BJP ta IPFT ni jut khlai je basanai IPFT ni takuk borom grang machang Ojit Deborma sung sanam sungo je nini o constitution go bororok besukbang total tau class final 15 nang jrainani beskangni edison marin bagai hingke 29475 jon ke taklai to o jaga but basanai rokno sung nukha o jaga to tabuk sung IPFT eba kheba Tripura Motha TSP eba kheba CPM te Congress norok sabo bai bisi taklai hadda hiddi sabo paitho to khaima tong actually jraina khola hangke sob sing saimano IPFT ni sobse Tripura rajyoni strong seat tangai hingke naidi oro দীর্ঘদিন INPT contest খাইকে CPN বাই ওয়াই সেপানো বিধানসভা oro CPN মেসেনি মাইয়া লাস্ট 2018 চিনি খাসুকসা হামজাক চিনি বীরেন্দ্র সার ব CPN চেন রেখা অবনো ফার্স্ট চিনি oro হিস্ট্রি যে আসক অ্যাসেম্বলি ইলেকশন মানি বনো পুইলা অরনি চিনি IPFT নঙ্গই হায়াকাবা CPN বাদে কবুনি পার্টি কেব হাইমিয়াখো যে IPFT নঙ্গই বনো ফার্স্ট চিনরনি MLA ngу হংকে তাবো আং সানাইমাখো অবশ্যই o jaga basawoi je IPFT asuk CPN strong jaga no cheni rohman yagulo tabuk sing IPFT oro 100% sing jidi nai mane nai nekha hangka sing oro 10000 bebadan ke jidi manu chini tauni je sing report namata hangka oro tongo chini Tripura Motha hne tongphano Tripura Motha no tor candidate kroi
oro ain piti ngai chini uncle Jagdish Basaka phiaba ang bini ekdino kormi tongmani bobe eke samung khaimani je pro IPFT kri pro bobe ang ain piti miliwoi samung khai tongmani phiaba tini ang tamnukha je ain piti ni ideology hingke more power ba additional ক্ষমতার নানি hingke tini chungnukha 2009 যখন IPFT আছে hayoi je 6 schedule area no je separate state nei Tipraland hani je dabi khaimani omo blai chini lukurang bagi nangsugui tongo hono जों tini ajaga जों dole dole pale pale ke jotto thangoi thangsake tini जों Tipraland ni soba khai tongo hingka ang sanai men obosai lukurang no je 6 schedule area no tangai जों Tipraland ma sanka hingke যেহেতু ভারতনি সংবিধানো 2-3 দারাও যতন সে ক্লাইকো হংকে তাও এডিসি এরিয়া নো সেপারেট স্টেট খাইনানি जों সাও অ টিপ্রালেন্ড অনেকে जों ওয়ানসুংমানো তিনি ভুবাগ্রানো আং কাহামকন চিনিও 2003 যখন নর্থ ইস্টনি নেশুনি যখন 2000 IPFT এডিসি গভর্নমেন্ট ফাইমানি ইয়াগুলো অ চিনি ত্রিপুরাও নেশুনি কনফারেন্স খাইকা আপ্রো जों সাইমানো ফার্স্ট চিনি ভুবাগ্রানো जों আरो চিফ गेस्ट हिसाबै जों तो फायहैयो चिनि राजानो सिनायनानै फियाबा चिनि राजा 2003 नि सिमिनो तिरप्रानि जों तिब्रा सरकबाय ब मिलिनानै सोरंका आफ्रो आं TSF नि टाउन कमिटि सेक्रेटारि दंमोनि स्टुडेन्ट अंग TSF नि इंगा महाराजा बे आं एकदम क्लोज हामजागो ताबो थाङो ब आनक कक साइटो काहाम कक फियाबा तिनि महाराजा जे तिप्रा मथा नि जे सामानि जे तिप्रालेन बादे जे गेटा तिप्रालेन हिसामानि फियाबा आं नायनाय माने गेटा टिप्रालेन अबो हंका अनेक कलंगमा दि नांनाय बायके हमलाय जों सायमानो बांलादेश हाय आसामनि हायनो तुयै जे गेटा टिप्रालेन सामानि फियाबा अ टिप्रालेन कोबुय जेता मानथाय दंमानि न अबनो केबेंना नायमा दा हानै आं खाखायो गा ताव आं सान नायमा खबसि बसकांनि एडिसं मारिवो जों तावनि बागै दामारिवो बुदनाय सराय नुगै दङ चिनि तिरप्रा हावो जों ताबो 2011 नि सेन्सास जों बसो दंमोने 31% गा जेनारेल बसो दं आदार्स र 69% इनको ओ 31% ताव ओ 2021 नि सेन्सास खायगा हंके जों पुसका सांबाय जुदि बसराव 1% कम हंके जों 21% फायनाय अब एकदम साइन्टिफिकली अब त कुनो बानुगु सागनि कय दो के 21% हायके हंके तिरप्राव जों जे माइनरिटी होते माने माइक्रोस्कोप बुंनानै ताइ 21% दंसिब्ले ताइ 21 बसरनि परे 0% थानाय जों साइमानो तर चिनियांगो पार्टनि हाइरको कुलिरक दङ चिनि मान्दै बिंगो एसेम्बली वर्क थुरसार दङ तिनि बर माइनरिटी कोनो फेसिलिटी मायांगि दङ फियाबा जों IPFT गभर्नमेन्ट हाइमेन परे बंगनबो जों नाय दङ न खबर रइ दङ गा आं तिन साननाय मा हंके अ 21 बसरनि बिसिङो जे चिनि 6 शिड्यूल होनो जे 1978 যখন পার্লামেন্ট ইন্দিরা গান্ধী নেङै जे बिल पास खायजाका फियाबा 1982 हंके एडिसि गुसना खायजाका फियाबा जों 6 शिड्यूल माया 84 जों 6 शिड्यूल दङ इंगा ताबो जों साइमानो कक ब्रकनो 8 शिड्यूल दाना बागै तियारङै दङ के अबना आं सावो जे जों जे 6 शिड्यूल एरिया न फानो एडिसि न काहाम के लाई न बेरा दुमुनार मा हंके तिप्रा सरकतै अर 500 बसर काहाम बाजि थामोन फियाबा अ 6 शिड्यूल एरिया न एडिसि न तिप्रालेन सामया हंके गेटा तिप्रालेन जला महा तिप्रालेन फानंदि आबो अंगनानि बसक आबो किरिमा सिंसा बांग्लादेश ने हायनि बर रंग सुजु सुबाना पो ओ आसाम ने हाय बर इंडिया हाय कान्ट्री से बांग्लादेश हिंदू दङ पाकिस्तान दङ नेपाल दङ बंग सुबाइमिया इंका जों तिनि अ 6 शिड्यूल एरिया से तिप्रालेन क्लाइमियाखौ आ कत साउतो बरंग बिब्रांत खायला फरिबले इंका अबनि बागिनो आं अ तिप्रालेन अ 21 बसरनि बिसिङो अ 21 बसरनि बिसिङो तो फान्यानि बागै सिनि जे सभा लराय खायमा जागा केबो ता केबें जाथु akokso tini angte kaisa kok sanu musungo tini Tipraland na kebna bagai tini kisu borok CPN ni kela rengoi 35 বছর o tirpra sason khaimani yagulo tini borok tirpra motha hnoi alada babe ajaga haboi tini IPFT ni upor attack khaitongo जों me saimaka lolit bazaro Jagdish Debram song uncle Jagdish song aro borok party office kuthumla jak तामन बागै जों कुथुम लायगा जों साइमिया फियाबा चिनि मिया बिनान कपरा मीटिंग दंमोनि बिनान कपरा मीटिंग हाइप्रो आरो पार्टी ऑफिस बिसखाङो IPFT बाय तिप्रामत हनै दादा सिदांनि थांका ओंका तिप्रामत हामपानो बरक अमा हायंका जे अरो तो तिप्रामत करे INPT से फियाबा तिप्रामत हो किसु कसांनि बर हायै ता IPFT नि ऊपर अटैक खाइतों फियाबा बहुत बोसोर जरा तै बरक INPT न रनो अब कुन ग्यारेंटी करे गो अमा हायकानो मिया जों ललि बाजार खाइबा आंगो बिनान कपरा जों जे प्रोग्राम खाइतोंमोनि आं निजि सयं दङ कैंडिडेट आजागा बाजार सभा खायै कैसा सभा खायै सभा पाइका चिनि बर रंग रि हबायका रि रहमान परे जे आरनि
টেবিল চেয়ার রং যে খরচ রক কিছু মেনটেন্স খাইনি আর লোকাল কিছু কয়েক মিনিট আসুক তংমা জরা হঠাৎ কে 10-15 জন হাইयै চিনি উপর গোলারি রবে কখা আব তো চায়াক आं नायो आमसायो मानदे हाय तिप्रा सारंनि उस्ट्रं एरिया वो शांति न मातु फैनाय बाइप सारि मा तंनाय नोंबे ताखौ वाले इंया वाला ने कुन प्रश्न से हाया जे कुन बर अमा हाय सामुं खाय तंखा बिसंति उसकानि मुलक रय वाला रि तंखा के आब्रंनो जों हुसियार रो आमा हाय तांथो फियाबा बुसकानि एडिसं मरियो काहाम के बोटुंगै सिनर सरकार तो आईपीएफटी बीजेपी 100% फाइनाय आरो कोनो डाउट करै फियाबा 28 जों सीट हायनि होनै जों ताबो रमो दङ फाबो फाइनाय अब 2000 आगै एप्रिलनि 10 तारिखआव जखन काउन्टिं होनो आपरो जों क्लियर पिक्चार नुक थानाय ता कासे संनामो संगानि खायके संताबुक सिनि लुकुरंनि थिनि सों साइमानो सिनि बुबाग्रा बो बहायनो त्रिपुरा लैंड नो सपोर्ट खायो ताई ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नामना हनै थानसानि खरां खलायमानि तामंगै पुइला थानसांनानि थांमानि तामंगै थानसां मालायलिया जों साइमानो लाइ थानाय 24 तारिखआव खमुलंग थांसाके खायलेक्या त्रिपुरा मथाबाय आईपीएफटी हम ददंके थांलायक्या ब्लाइ नाचो तो ब्लाइ तंके जों प्रोग्राम खायो खामबाय मानदायनि 300 नि ऊपर गाड़ी थांखा फियाबा तिनि जों ता मुनुखा महाराजा साइ थांमा दङ जों थांसा नांगौ तामनि बागै थांसा ना 2023 20 सीट न कन्टेस्ट खायनानि होनै बसाका ठीक আছে कामको जों मो मानिका लाइका फियाबा तिनि ओ सीट न तै कबंलायो आईपीएफटी जे जागा बीजेपी बाय आईपीएफटी रुलिंग गवर्नमेंट दंहा ओ जागाव दिनै त्रिपुरा मथाव जों जखन 5 तारिखनि सारिग जखन आईपीएफटी बाय त्रिपुरा मथा मिलुयै एग्रीमेंट खायनो होनै जे पुरो जों प्रेस मीट खायनो बागै जे कासे एप्लिकेशन नखका आबोनु गय आबोनि 2-3 घंटा सिगां आईएनपीटी याकरै सिनि दावनि मेस लगलगिनो फाइका महाराजन और त्रिपुरा मथानि जयन खायका आमने लगलगिनो टीएसपी नि दासितो संर फाइलेक्या अमा हाके पातल किना सब कबा फाइका फाइमानि परे थि आसे मिल लेखा काहमको फियाबा लासो बरंनो जों 10 ता सीट बेदुखा फार्स्ट डिक्लेयर 2000 ओ मासनि कय तारिखआव जों फार्स्ट डिक्लेयर खाय 7 तारिखआव जेफ्रो डिक्लेयर हो जों 18 ता सीटनि डिक्लेयर खायका कैंडिडेट फियाबा ताई 10 ता सीट बंगनि बागै नारगै तनमानि त्रिपुरा मथारन बागै फियाबा लासो ताम बरक बंगनो ताम सुखिलि खायका जे त्रिपुरा से एरिया वो आईपीएफटी करिखा जतन त्रिपुरा मथाङै थामैखा हनै महाराजानो गोबां बरक चुकलि रुयै महाराजा तामासुका जों बाय आईपीएफटी बाय थांसांनानि मतो बिनि थानि कैपेसिटी करिखा के बतिनि हाय लीडर जों बनो मानियो हामजागो फियाबा बतिनि पाताल किना सं वासा हाबो वासा कगो आहाय इंलाय तहा इनका अमा हाय जागाव आं महाराजनो साना मुजुङो जों थांसा जेहेतु नायो बनो जों 10 ता सीट देखा आनो सयं सिनि आईपीएफटी प्रेसिडेंट एनसी देब्रमा सावो जों त्रिपुरा मथा बाय थांसा ओंखा नों मानदाय सीट न माने नरक मानदाय सीट न महाराजानि बागै मारनाय सेक्रिफाइस माखनाय 100% जों सेक्रिफाइस खायनाय महाराजानि बागै मानदाय सीट ज्रायना खला न 15 ज्रायना न याकारदि जों 100% जों दंगो हमानि यागुलो फानो बरक फाइलिया अ 10 ता सीट बाय बरक खा कसमिया बरक नायो 50-50 पो आईपीएफटी बुजागो तकजागै सीपीएन न त्रिपुरा राज्यनि जे कारी रहमानि अब आईपीएफटी न अबदान बले तिनी थांसासो नायो हुंके आं साना मुसुम खजासे तिनी थांसासो नायो हुंके आईपीएफटी फाइदि तिनी महाराज त्रिपुरा मथा हम्पानसे त्रिपुरा मथा नङै बुथसे बासै मालिया तावनि बागै बुथ बासका टीएसपी नि सिङै बासौ टीएसपी नि हिंका अब ब्लाइ वान मसिसे दिबा तिनी आईएनपीटी दङ टीएसपी दङ अमा हाके बर बासका तिनी सिना आंकेल रविन्द्र देवरा बान कामको सिनो आं बन कामको सिनो बब तिनी आईएनपीटी दङमनि सीटनि बागै तिनी त्रिपुरा मथा मा हाबका त्रिपुरा मथा हाबका थि आसे सीटनि बागै फियाबा तिनी टीएसपी नि मा बासासियो हिंका आमो हाय सुदु सीटनि लुब बाय तिनी आरो बुसक सारा त्रिपुरा पर क्लियर पिक्चर नुगै थांका सोशल मीडिया काम नुका फेसबुक नुका तामनि बागै सुदु लोब सीटनि बागै दफा अब ताम सैमिया आबनि बागै बर तिनी अर थांसा हनै त्रिपुरा मथा हनै बुमुरगा जों त्रिपुरा मथाव जों मुतंग मानो कारण तामो पुइला तबो द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल एलायंस दङसे हैं अंग ताका त्रिपुरा हा रीजनल अंग प्रोग्रेसिव रीजनल एलायंस थाका आरो जों आईपीएफटी दङो फियाबा तिनी करिफानो भबिष्यत दङै मानो राजनीति कोनो ओइया आमति कोनो ग्रेंटी करै फियाबा आं लुकरनाबो साना मुसुङो अ मुहतिव जे त्रिपुरा लेनि दिमान न केबें जों गुबुननि पार्टी त्रिपुरा टीएसपी अंथो आईएनपीटी अंथो रुवै कारण बर सरकार हायमिया कारण जों साइमनो त्रिपुरा राज्यव जे कोनो रीजनल पार्टी
তোমা IPFT তোমা INPT তোমা TSP তোমা ত্রিপুরা মথাংটো যদি রাজ্যও ক্ষমতাও ফাইনানি হংকা হংকে পলিটিক্যাল বা যদি ক্ষমতা হাইনা হংকে অর 31টা সিট মাখাছে মিউজিক ফিগার ফাইও ক্ষমতা ফাইনাই ও 31 সিট তো ফাইনা বাকে তো ত্রিপুরাসানি রিজার্ভ সিট 20টা দङ বিধাनसभाव ও 20টা যে ফাইमिया হংका जों আদারওয়াইজ বিজেপি मा मिलिनाय আদারওয়াইজ কংগ্রেস मा मिलिनाय হংका जों তিরতাङै বিজেপি बे मिलिखा बाकसाव বিজেপি नि खितुं होनो फियाबा आं साना नायमा कबसि বিজেপি बे मिलियाखा जों त्रिपुराव ক্ষমতাव তङै मिया तामनि माय आंके কংগ্রেস बे सिपेन एकै ক্যাটাগরি কারণ দীর্ঘদিন কংগ্রেস बे सिपेन मिलिमानि बागै अ जागाव 2008 2013 2003 फाइक्या हनै साफानो फाइमिया ताङै वेस्ट बेंगल लगा सोंतिया ताबो इंगो सिपिएन बे कांग्रेस मिली जा जुट सरकार आ जुट बासा दङ इंगे महाराष्ट्र बो नुगो जे जागा इंगो शिवसेना बाय बीजेपी इंगे जुट इंगे सरकार हायमानि यागलो ताबो शिवसेना बाय कांग्रेस सरकार साइ दंहा इंगे सिनि त्रिपुराव जों तांनि कांग्रेस बाय सरकार साइ मिया हंके कांग्रेस सिपिएन आ जे थांसा बुंनि पिक्चार सेंट्रल नुगु दंमानि बागै जों कांग्रेस बाय थाना कया इंगे अबनि बागै सेंट्रल जेहेतु बीजेपी कारण त्रिपुरा लेन सबर नायबा सेंट्रल गवर्नमेंट नाय बीजेपी गवर्नमेंट नाय बा कांग्रेस गवर्नमेंट नाय जे सेंट्रल गवर्नमेंट बोनो त्रिपुरा लेन नाय ब्ले इंगे जों तिनि बीजेपी बे मिलि माने तामो सायां खाबा तामनि बागै सायां खाबा जेहेतु मानानि बागै हिंके जों बोनो मारम नाय कारण जोंनो सिपिएन बो त्रिपुरा लेन रिमिया ताबो कांग्रेस बो रिमिया যদি कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट हाके जों कांग्रेस बाय बर जुदि रनायके जों बर मिलि नाय आबो तो जरासे कक सानाय आबो जतन साइमानो ए अबनि बागै जों बीजेपी बाय जुट दङै ताबो बसकाव सामखाय दङ इंगे जों आबो नुखा एडीसीओ जे 30टा सीट दंमानि 50टा सीट खाने बागै कैबिनेट तो बिल पास खाय हका आमो बनुखा जे दफ्तर बसे 15टा दंमानि DWS बागै 16टा आबनो 43टा दफ्तर खाने हने आमो नुखा जों कैबिनेट पास खाय माने दैट मीन्स नाम्बा काइसे 6 शेड्यूल एरिया न TTC ताउ त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल खाने हने आबो बिल पास खाय हका बुमु इनका अबनि बागै आं सानमो जोंगो जे कोनो एकटा 12 स्कुल ना हंके पुइला प्राइमारी स्कुल गो আর পরে এসবি গো আর পরে হাই গো আর পরে 12 স্কুল গো হে দিবা এই অম হাইন যে 6 শিডিউল যে টিটি এডিসি পুলে তংমানি এডিসি আবন পরে 6 শিডিউল লংখা তাবক তামং নাই টিটিসি নাই 50টা সিট মানে আবতে কস কম মিলিয়া আব আলটিমেটলি তিনিয়া ফানো তাই 20 বছরনি বুস বা আং কথাং তংসা বা আং থিমানি পরে ফানো অ এডিসি ন ত্রিপুরা ল্যান্ড খাই মা রসি নাই ন তাঙ্গে হিংকে ত্রিপুরানি বায়োগ্রাফিও বাকি ত্রিপুরা ল্যান্ড আব যতন সাইমানো যে কোনো জাতি दफा माने ब जाति तिप्रासा कक थाय कक ब्रक बाय सानाय बखायमा न बिनि कान मुचुं बाय खायजा जेमन नागालैंड नागारं बाय खायजाका जेमन मिजोराम बाय खायजाका सिनि तिप्रासा रं बाय खायजांनाय कारण सिनि कान माने जुदा सा माने जुदा कक थाय जुदा आम बाय साराम जागो जों सायमान तिनि सिपाइ जला हायजागाव जे आगरतला टु उदयपुर आगै साब्रुम जे रुट खायजों माने सिपाइ जला बिसेति खायजे गेतांगो आरनि मोसा मायं मोखारं नाथक तना बागै तिनि यां गुलाकारि दैमा थाङो हाय अ त्रिपुरा सार बयबो सुजुग साजांमनि बागै अबनो बासिना बागै अ एडिशनल तांगे साप्रेट सिरिं यामदा ओंनाय 100% जे जों सायमान ज्राइनाव जे सब डिविजन ओंमाने जों ग्रेन्टि दैमान बर सब डिविजन ओंनाय फियाबा ओंनि थांगा खमलंग कलेज ओंनाय जों कुन ग्रेन्टि दैमान कलेज ओंनि थांगा ताव खमलंग एम्स हस्पिटल जे ओंनाय हनि तंमाने तावबो बास बिसेस खायाको फियाबा ओंनि थांमान बो बिसत दिने अ मानदे हायजागाव एकलैबो स्कुल ओंनाय हनि सिंगासो दबा ओंनि थांगा ताव 18टा एकलैबो स्कुल अलरेडी स्टुडेंट खायरका इमिग्रेशन खायरका ताव काचिंगै दङ सबनि बागै ताव आं सिपिएन सानमो बामफ्रम सरकार गरिबेर बंधन जाव तारमाने तांबा गरिब खायकेसे बरक क्षमता तंनाय बरनो गरिब मा खायनाय कारण गरिब खायके बीपीएल कार्ड नाय हनै लगि तिनाय गरिब हंके ओ नक खुगनानै हनै तिमानो जों आमुया आईपीएफ दिनाय मा आबुया जे त्रिपुरा सरंनो कबै कुसुको त्रांगनि ति सानानै आबुनि बागै मानसु তিনি 10,323 কক কিসা মাসাসিনের সাথে সাথে 10,323 তাম খাইয়া আপুরো মানিক সরকার যখন চিফ মিনিস্টার শিক্ষা মন্ত্রী যখন তপন চক্রবর্তী দङ সাকা যে কেস খাইনে রংন চাকরি রিরেখানো পাইথাঙ্গো আ কয়েকজন চাকরি রেখানো তিনি অবস্থান লাখমো সেই সময় বড় কাহামকে সাইমান দङ কিন্তু আইন তো যতন বাকি সমান इंगे तिनी बीजेपी आईपीएफ तिनो सावो आ चाकरी न तांगै बासिरिया हनै किन्तु आबो केसं माने आबो फाचाक पायाब्ले साना नायमाखा आंगो जागासि आफ्रु हंके जारा बीएड करि हनै चाकरी थांगो 10 नि 12 निके तांगै चाकरी थांया 12 साइन ग्रेजुएट इंगो आंगो सानो मसु 12 साइन्स चिनि बर कम आबो क्लियर के सायाबनो आबो अल्टिमेटली सायमानो इंगे आबोनि बागिनो 12 नखे ओ 10 खबिया 10 बाय 14 न खबिरका 14 यूजीटी मैक्सिमाम सीपीएन सरकारनि सीपीएन पार्टी नि बरंग सिलेक्ट खायका गावमनि बागै आ 14 नि चाकरी न बासिना बागै 10 बे ताइखेरका मिलिरि रेखा पियाबा 12 नका आरनि खागेरि रका
tahu 12 ke sakit tongo 10 ke sakit kere same category 12 biet bok kere tet bok kere bok bai sakit khai mak ngo oboni baganya ang as a mandani mane tabok phainai edisi chongmari wo 15 nong jiraina kholawo batayoi ang edisi wo thanga ke sanai ako sanai tangai hingke borni tamo dus tong borni tamo problem tini borok no ke narung maya 12 ni no ke bahke narung maka apu phunuk di ang saibo tong tabu sanai ebong ang aro MDC ni thangai bu sanai karon hajar sini borok joton se kabang ku sakiri mamani o 10,000 tin tongo 10,000 ni o sakiri wo 10,000 tin tes ni o sakiri wo sobche tibrasa kabang mamani hingke tini oma hai gotna rong no जों tini anok nukhung rong ang tini wana hori tongo khairugu angbo ang khoroksa 10,000 tin tes ni PGT MCOM ani tam ni bagang sakiri thangka ekmatro biet kere biet da torka je ang wan ni simi je after class porimar torka biet tamba just training sibele fiaba tira ani sakiri kere bad dongka je oma hai haimya samung khibnan bagai elakano kaham khanyan bagai o amsanya te kusugo develop khatrangani bagai tine ang ekmatro lamun huka o rajniti ni bising tui party khaiman biside baksa sao dopan samung khanyan party khanyan angya fiaba ang dopan samung khanyan ni siri tonga baginya bele nang sarkan sojog subida no basto bayan khanya ka kubi trangna ka nang aba daitona sangma khanya he diba oboni bagina sung tine ang sakiri thangpano ani bukhana dukho khayawoi ang tine dopan bagi samung khaye tine ano jraina kholan hote ticket doi ang ta busang edisi pass awoi o amsai no tam problem tong tui por lekha pora lama obrong bebang nanya bagi ang ready tiar tong abono paithago kaisa kong sungsinai nang judi no IPFT BJP jut ngai kaplai khang ke nang buskang ni edisi wo nang tam samung sini tiprasa to pharong ni bai tam sikla rong ni bai tam samung khlaina hani norok buskango yapri salaka tam wan chung mungtong जों to jokhon aro thangkang kano sini first TT ADC je 6 schedule area no tipra land khanyani abo जों first jotono cabinet asugoi ba ko asugoi जों abono bilti sanai rohonai ek number secondly hinga tam khainai o je sini area wo korini bwsarong no bahaike hostel tai school sramoi mane je kono jaga onno khato ase rang sabai woi hostel snamoi korini bwsarong no ma je sini bai bun je koroi takho songrong no buho songrong no pori woi sikhao kuchugo matrang nai karon educated mas nang tau computer jog karon dunia onek sense ng thaka nga abrong no kubi no khanya ka tine ang rega khairiwo u bolong ni lama porsel khairma bai ngla tini tui man ningya hanoi sudo tui simi kai tongma bai bungla fiaba ani o borok no je borok ni sampod je human resource borok ni je sampod obno जों samungo ma phanangnai karon borok hajar tongai mano kintu bono samungo thepai me angke abo meaningless nga o borok no je borok ni daito je borok sini samajo busuk sampod busuk asset kotor kaisa borok busuk asset ungjak tong obno जों a samungo phanangnai ani na simungko obose je o amjai especially jraina kholani je ani area ni borok no obon sanamu sungo sini orni borok no educated khanya nangnai educated khanya party batamba tini BJP IPP tongono salsa hajaun CPN salsa hayen congress piaba omobati prasata khanya ei amoni bagi educated khakya hangke जों boni dofa bai thok goi charmani pitok jangmani abro joton yok bai nai oma haiwan sugui no जों buskango sini o amsen joto takrong no bo जों kok sari jong paithago te kaisa last tabo to sung jotono nugui tongo social media rogo sini tripura motha eba kheba IPFT bai je walailayo bulailayo gari rok soksalayo hnei sung je nugui tongmani oma hai rok je ki tam hnei wansuk oma hai rono bahike amki kaham dana hamia oma hai rono bahike matha kangke cha actually gari omo hai mani rok dukan rok nor se omo totally hamia omo angsimia joto lokorong wansuk omo saya bulai tok lai kuno party no tuimeya tangai hingke nang khorsa leader ni sangma khainai je borok no omo hai wansuk tonga hamia wansuknai bo sabsumna hamia no wansuknai he kaham wansukman te sengtina IPFT government hake 2018 oboni bagai sini je wansukmani je sini vision abno जों samotrangnai tamkha ang jotono no koyo o jraina kholang to sara tirupra joto ADC area ni joto lokorong koyo কোনো দিনও তাওয়ালাদি তাবুলদি বুজিয়া হাঙ্কে 100 বার বুজুকদি বুজুগো যদি বুজিয়া হাঙ্কে কোন খাইনা করে তামখা ওয়ালাই সকলাই বুলাই তকলাইবাই রাজনীতি খাইমানে অবখালে সায়া অবনি বাগান যারা অমহাই সামুং হাইমাबा গদালি চংনাই রংनो आं
koyo kabangma borok sini IPFT ni mungri phana haime samkhai tongmano oboni bagai ang joto lokun thani koyo omo hai bulai toklai bai sini Tripura sarongni mantai soktai no somodan khaimiya oboni bagai ang lukrongna haine hai kojawo ta waladi ta buladi जों jotono thangsa thei kaisa no kaisa ni borok जों bwskango Tripura land no nasik samkhai tongo geta Tripura land hampano bongno bwsang koyo geta Tripura land no phaikesa sawo amato demarcation kangka je Tripura se area ADC hapmano je general area ja ADC area ni wanji tongma jagaro general area wa habi thangmano abo demarcation je pru Tripura land no apno thanai abono da geta Tripura land tongka geta Tripura land ni definition tang clear ya tange gang Tripura land ni ke clear tange ke 6 schedule area no se जों ताबो ADC सानो जेक्टो demarcation खायसा 7000 something nga a jaga no se जों ताबो कला कताल हास्ते राज्य सानो दंगो nga abo खाइमा कांगा चिन यागनो फाइनान्स फाइनाय चिन यागनो पावर फाइनाय मिनिस्ट्रिंग तो जतो किछु चिन यागा हाइनाय अबन बागैनो लोकरनो कयो कोनो खाता थजे बसखांनि चौमारिओ दाबरको बोर्ड वय गोबां बोर्ड बाय ADC no तेबो नाथतो खायनानि बागै नंग थानि कयो जों बोर्ड सामजावो हामबाय बेले बेले केनो हामबाय सिनि जरानिया खोलानि कैंडिडेट अजित देबबर्मा IPFT BJP जुटनि कैंडिडेट ताखगनो चयावि नाय तंगदि अम हाइकेनो सं गोबां मा सिनि ताकलाय ADC इलेक्शन अफ बासानाय गोबां मा जे कैंडिडेट दंनाय सं बरंनि जे ककबां वानसुगमुं तंमारनो सं नरनि बसकांगो फुनुंनाय बेले बेले केनो हामबाय खुलुमबाय के Sini bagi sepan tak belasa, tahu bagi sepan apa ni? Tahu mana apa ni belasa gas, pasti takkan. Gas bagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di Tripura saja, nak cengai ni bahasa nango, nak cengkuking kaya nango. Tapi nak thanai, itu kaya. Aw, okok soinyo, tabuk nork ni samo phai sokphaikya, berarti gas. Oro nung manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Bharti Gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Sipahi jola hangkoni Bisramgons hatio phake khaksangai lenglanani bagai kaisanoni kuma lenglama hotel and restaurant. Oro marthogo mui borok cha borok te dale dal beremni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul shuma panda asaima shalni chamung te juda juda panda rogo catering te mamui nakhe or chef rok marthogri jagai tongo Sipahi jola thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel Tea Restaurant Thani Nikuma Bisramgons Hati Petrol Pump Opposite Lenglama Hati Sipahi Jola Tripura Catering ni bagai kurung baidi phone number 8974305607 or number ro IPFT bodolni candidate 11 Moharani Portelia Morani engai chongmari basanai adongjuk Gita Deborma nogo thangai chongmari awaimani logi logi amchani lukurokni jingjal birmani kok roknoti bowan sugai samung khlani ni tangbotang na hari tongo Sugango bisi kolok romai haste hapangni achuk thaya achukaibo mungsa haste hamkraite Tripura hamkrani bagai samung kaham khailang liya gasam hapang hasteo BJP IPFT kothaja hapang khajakmani bisi thamni bisingono hasteo hamkrani number sipsai phaikya lukorokbo samono ADC chongmariwo kuplai khlaimani ulo ADC hamkrai ingno abo kaham kene siwote gobang butbai buskani ADC chongmari kuplai ingnai hini khatungjak ni saka 11 Moharani Telia Morani candidate Gita Deborma Te amjayo sugango BJP IPFT nei gani botolni bisingo tere laimarok tongmani abotabo bebakno milige buskangni hamkrani phasing yapri doi himlaijak hani bosaka adongjok Gita Deborma 11 Moharani Telemura ADC asuk thayo IPFT BJP ni kathajak candidate Borom gunang bukuk
Gita Debromano Sintini Manka Bobo Bella busy Ozarawa busy Jorawa Buku no Manman Bagine Buku Nento Tini Porasar Kalai Tongo Guguri Winina in Ganke Oro Porasar Kalina Fine Lukurung Bubo High Je Jingzal Rongun Painu Paka Belekino Hambai no Prosto Singmani Bagi actually or Kisha sa problem Angnuk Paka Abongai Kisah BJP এবং IPF ini je কিছুটা ফারাক নাই তংমানি আবো ও জায়গা তংমানি আবো ফাইয়ে আং চিনি কল্যাণীদি তারপরে চিনি পিনাকি চৌধুরী চিনি MLA বিধায়ক বরক সহ খাইছেন আপনার সম্পূর্ণ 100% সেটেল খাইকা তাবো ও জায়গা কোনো প্রবলেমস করে जों एक কথায় সাইমান ও জায়গা 100% जों ও জায়গা জয়িং নাই হামবাই Okay और जे नंग अब तो जे लुकुरंगनी जंजाल हनी माने ते आबन कारिने लुकुरंगनी जे तामो जंजाल तो ओ जगह যত তুক आं चिनी MLA बाय कक सालाइन एमएनी चिनी पिनाकी दास चौधुरी बाय आं बतिनी बानो साव ओ जगह मोटामुटी चिनी बरक निजे समस्या तंगमानी अब मोटामुटी ब नाई दं प्रत्येकटा नगद दुई थांगानि सावबो इलेक्ट्रिसिटी थांगा खिताई मानखा इनकेस जुदि कोनो फैमिली ता कोनो सरकारनि फेसिलिटी माया खतंगाय आबो चिनी MLA ते आं जों दुइजना मिलिउइ याक बाय याक रमै आबोनो जों सम्पूर्ण रूपे बरकनि जे समस्या दंमोन समाधान खालायनाय अंके जे फाइनाय जे एडिसि चंगमारिन बागै लुकुरंनो तामो ककसानाय एडिसि चंगमारिन बागै लुकुरंनो आनि खाबाय अबन आं खबकनाय बरक राइट मेन नो राइट प्लेस रहना निंथुं जों साइमानो साबो सामुंख्लाय जों विगत 25टा बছর नुखा এই চিনি জনজাতি অর্থাৎ চিন ত্রিপ্রাসারন বাগে তামো সামুংখ্লাইকা আর এই 3টা বছর অর্থাৎ বিজেপি IPF তে জোটুমানি পরে চিন ও জায়গা বাহাইকে উন্নয়ননি নবার যে শিবচাইতং আবো जों যত তোমা কুং কলক তোমা কুংবার যত আবনো নুখা আবন বাগে নাংসাও যে সামুংখ্লাইনাই বনন जों সিরিনা নাঙো অর্থাৎ এক কথায় সানা থাকায় রাইট ম্যান শুড বি ইন দ্য রাইট প্লেস যে বরক পারফেক্ট বিনি যে জায়গা থানা নাঙো বারা থানা নাংনাই যে বরক নন থকাই সাউই বাজি সাউই নিজেনি স্বার্থনি বাকি চিন্তা খাইলে বনো जों हाब्रियै तनो नांनाय एक কথাই हामबाय हिमते हिमते कक सालायनाय गांके नंबो बेलाय बिजि जरा ताबो आवाय खालाय तंमा जरा आवो अंके आबन कारिने तेबो सोंना मुसुंगो जे ताबुक जे बसखांनि एडिसि चंगमारिओ नों निनि अ जे आसुक थायो जे 11 महारानी तेलेमुरा आसुक थायो साबनो अरतो त्रिपुरा मथानि हनै तो कमल कलय हिंगां खांके CPM नि हिंगां खांके जरना देब्रमा हांके नों IPF ति BJP नि कथा जों साबनो नों प्रतिद्वंदी बा अपोजिशन हनै सामनो वानसु एक्चुअली नाइदियाबो तां बरनो केमनो प्रतिद्वंदी हिंच वानसु गया तामनि बाखले बरन थानि कुन बरक सकरि बरक कुबुई कक साना थाकांके चिनी महाराजा प्रदुत किशोर देबबर्मान बरक मिसलिड खालायतो एकटा कक कुबुई दङ जे 10 चक्रेर भगवान बुध हाँ प्रदुत चिनी महाराजा प्रदुत किशोरनि साराउंडिंग जे लिडार्स रक दंनाय नों नायनायदि बरकनि फेभाराव बसक बरक दं काजे आं बरकनो आं बिन्दु मात्रा प्रतिद्वंदी वानसु गया बरकनो आं जेसेक 5% पण आं बरन थानि कुनो आन इनसिक्योर कलै तामका आं अबन किसा वानसक मानि जेहेतु चिनी BJP IPF टिन मध्ये जदि जों कोनो रकम चिनी माने क्रेक नै तंखांकाय आजागां डिसपिउट नि वानसक मानि किन्तु ए क्रेक तंमानो जों आं थाजिगन सागा जों चिनी MLA स्ट्रक आनो जथेष्ट हेल्प खालायका बरक बाय मिलिउइ कोअर्डिनेशन खालाय जों मीटिंग लायका सालायका आबो ताबो सम्पूर्ण रूपे सेटल ओ जागा जों तिनी तामो BJP तामो IPF ति जों एक अर्थात BJP এবং IPF টি not only close abo closest संगै दं ताबो very closest गाबन बागे हो जागा आंनि प्रतिद्वंदी ना केमनो वानसो गया जों 100% जय निश्चित हामबाय बेले बेले खना हामबाय बुखुंनो गांके खुंपै टिभि व सुनो जरार मान बागे नि बिजि टाइम नि बिसिंग टिम बेले बेले खना हामबाय हिंके नरक नुक खाना जे और 11 महारानी तेलेमुरा आसुक थाइनि एडिसि आसुक थाइनि जे IPF टी BJP नि कथा जाक जे बंनि कैंडिडेट बुखु गिटार देब्रमा बिनि बनि कक साइखनाका और जे ताम ngै तम बनि नाय माने राइट बरकनो राइट जागा रहन नांगौ नै सामानि नरक खना खना के नायतों दि खुंपै टिभि नंनो जों टेबो फुनुक नाय टेबो आलका एडिसि आसुक थाइनि कक रुगदम नंदम बसखां तै फेनेनि साइथुंनाय नायतों दि खुंपै टिभि हामबाय
কথা ছিল না, ভুলে গেছিলাম, করে দিচ্ছি। এখন করলে হবে? 3 দিন সময় লাগবে তো। আরে লিপি, তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না? ভারতী গ্যাস? তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস, যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার। হ্যাঁ, যা ওজনে বেশি, দামে কম, হাত বাড়ালেই বুকিং। এখনই বুক করছি। হ্যালো, ভারতী গ্যাস? আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে, আপনাদের হয়েছে কি? ভারতী গ্যাস, আপনারাও বুক করুন। ভারতী গ্যাস, সূর্যনগর এয়ারপোর্ট রোড। ফোন নাম্বার 7640998623। नार्सिं परि नामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासानि कोमा अंखा गुथमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei, PBBSc Nursing ni bisiknini course, MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothami School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road, Mahalakshmipuram Layout, Bangalore. Haike tai tamono narsingni tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. खुम्पै टिभिनि ग्राउन्ड जिरो रिपोर्ट नायनान बागै सोंथिनि फाइसक पाइजाक 14 बुर्जंनगर वाकिनगर केन्द्रनि और IPFT नि इंगिने बासानाय सिनलगि तंग ताबु ताखुक बुद्ध देव ब्रह्म ताखुना पुलिया लामसगो खुम्पै टिभि खुलुमका हामबाय पुलिया न सोंना मुसुंमा हांगांके निनि अ केन्द्र वो नों तो ताउक सुक जरा जे सुक नों आवाय मुं खालाय तंखा अ आवाय मुंनि बिसिंति नों तामनो का बा अरनि बरकनि ताम जोंजाल दं हामबाय बिस्कां मासनि बिस्कां तालनि 6 तारिखत ADC चंगमारि इंनाय इ ADC चंगमारिनि बागै ताबुक साल हर सब समय नचिनि कैम्पेन चलि दंगो प्रचार चलि दंगो जाते IPFT नि दामारिबो बुद्धुइ जोंनो कप्लाय खलाय रहनानि बागै अ जागाव एकटानो जनगणनि कक विगत 2009 नि सिमि दफानो मोथांना बागै दफानो फियकना बागै IPFT सरकार क्रिफुरुबो लड़ाई संग्राम चबा खलाय फायो अबनि बागै IPFT नो ताकलाय इ 14 बुर्जंनगर वाखिनगर कन्स्टिट्युएन्सि हयते जेकुनु प्रकारे दामारिबो बुद्धुइ कप्लाय खलाय रहनाय अबनो जनगणनि आशा जनगणनि वानसुकमुं IPFT नो बादै ताई कुनो पलिटिकल पार्टी नो जनगण रक बुट रिना मुचुंगिया जदिও किसु पलिटिकल पार्टी नि बरकनि समर्थन दंगो अ जागाव विशेष खलाय अबनो खरसाथाय खलायो जे ताबुक गोबां पलिटिकल पार्टी दंगो अपति पलिटिकल पार्टी रक जे पलिटिकल पार्टी नि कैंडिडेट्स अंगनाय रक दफानो मोथांना हनै दफानो फियकना हनै कामजुलै याक्तु कलक चुमचुमलाई फाइलायो ठीक किन्तु बरकनि आसल चरित्र जनगणक साइमान थांगा निनि ड्राग्स जावो ड्राग्स एडिक्टेड अबनि बागै ड्राग्स एडिक्टेड अंगनाय अपति बरकनो दे जों अ जागानि प्रतिनिधि सामनाय जनगणनि प्रश्न कतर अंगै फाइबासाय फाइगा इ कन्स्टिट्युएन्सिव अबनि बागै IPFT नि सारा खूब गाहाम चिनर 26,950 बुटार दङ अबनि बिसिंग खूब मार्जिन गाहाम माने IPFT इ जागोन हयते कप्लाय अंगै थांनाय अबचिनि बिश्वास ओंके अरत नों गोबां बुट बाय
जितिनाय हिने वानसुगो हंके अरो तो नरक तो बीजेपी बाय alliance ngine basamani ke or to BJP bu boro boro basa jak kangke tipra motha bu basa jak te congress bu basa CPM bu basa jak kangke o jaga nini je protidondhi hinai nini nang samna opposition mane crack opposition ne samno hi jaga o crack opposition जों temon asuk nugya tamni bagi hinmani le जों opposition nugya oboni bagi no ani প্রতিপক্ষ যে ভাষা নাই বরকনি বিসিঙ্গ একজন যে প্রতিনিধি না মুচুঙ্গি তাবুক ফাইনাই বো নেশা চাবুই ড্রাগস চাবুই লেফুঙ্গা বাজার মানজাগৈ বুজাগৈ লকাওয়া হাবজাক বরক অপ্তি বরক ন জনগণক বুট দিনানি বাগৈ মারিও বুট দিনা বাগৈ অন্তত পক্ষে খাকলাবো ইয়াগ্রেও একবার ওয়ানসুক নাই বন বুট দিউই পাস খাই রহरै ই এলাকানি তামকা হামনাই নাই জনগণক ওয়ানসুক নাই জনগণক ওয়ানসুকো কাজে জনগণ তাম নাইবা জনগণ নাইও যে বরকনা আং প্রতিনিধি স্নামুই রহনাই যে বরকনা আং রিপ্রেজেন্টেটিভ স্নাম রহনাই ও বরকনি দুঃখ দুর্দশা বরকনি সুখে দুঃখে আপদে বিপদে রাষ্ট্র বিপ্লব বরকন নাদে নাই ন এলাকানি হামিয়া চাইয়া ওই তংহাকে বরকন লগি তদা তং ন অব জনগণক ওয়ানসুকো কাজেই সুস্থ একজন ওয়ানসুকিয়া যে বরক নেশা চানাই ব দফানো মুথাंना बगै दफानो फियकना बगै हानो फियकना बगै बसुक जरति काहाम वान सुगिमान अब नरबो काहाम कने साइमानो जनगण काहाम कने साइमानो সেই কারণে ন ও জাগাবো আনি প্রতি পক্ষ ওই যারা বাসা নাই বন ওই বাসাখা আপনি আং তাবু হুজার নগ্যাখো মানে নং খরকসান ফানা অর নিনি গানাও কেবন নুগ্या नोंनो कपला हिंनाय आबाय अब 100% निश्चित तावनि बगै हिनमानिले जों नग थाङि दङ सिनि अकरा रकनि अकरा चाकरा मा फानि समान बरकनि हामारि आं सानमानि जे जागाव थाङो आ जागावनो साइरो हरो इ नना आं नरकनि पार्टी न कप्लाय इ कन्स्टिट्युएन्सि हयते जेकुनु प्रकारे जों खालाय रहनाय ईश्वरनि आशीर्बाद दङ जनगणनि आशीर्बाद दङ नन के रुकुरु नन केबो कासुइनारक मांगला अबनो जनगणनि कक के जनगण रंनि जे अरनि लुकुरंनि सानमुंले बुतै bong bu bhai demand tong tamon demand tong kaisa jaga to jotoni kaisa demand tong oron lukurogle tamosan naidi personally ba ব্যক্তিগতভাবে গোबांमा পরিবারনি গোबांमा জংজাল টঙ্গুই মানো কিন্তু ই বর্জংনগর ওয়াখিনগরনি এই যে কমন ওয়ানসুকমুং অবনো ই বর্জংনগর ওয়াখিনগর এলাকানি যে জনগণ রক লুকুরক বরকনি বখাংখা বেলাই কাহাম বরকনি ওয়ানসুকমুং উংখা আঞ্চলিক মাইন্ডেড ন্যাশনালিস্ট মাইন্ডেড বরক ও জাগাও না ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি ন বুট রিমানো না ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি ন তো বরক বুট রিউইন মাইয়া যে আঞ্চলিক দল রক বরক দফানো মুথাंना हनै साजुगे आकुइ फाइनाय अबरकनबो बरक साइमानखा अबनि बगैनो इ बखा काहाम अ जागानि बरकनि बखा काहाम आंचलिक माइंडेड काजै अ जागा ताइके बकरै आईपीएफटी बिगतनि 2009 नि सिमि निनि राष्ट्र रुखु रेल रुखु आन्दोलन खलाइका बरमुलाव 10 दिन 10 रात टंगलाइ अबरकनो मुइतु खलाइ न जनगण रक ताकलाइ प्रस्तुत तंग दामारिओ बुट दिउइ कप्लाइ खलाइ रहनानि बगै के पाइथागो निनि पाइथागो सुमुं तंनाय जे ताबुक तो जों जेफोर फानोंथों अमहाय चंमारि खांखे न बुलाय तगलाय इंमानि नुकजागु के ताबुक तो एडीसी एरिया वासे चंमारि खांखे दफानो जतनो दफानि हामखरायनाय के दफा किसिं दफा बुलाय तंथारि नों लुकुरंनो ताम खसाना मसु नायदि बुलाय तगलाय अमबाय बरकनि बखाना जय खैमैया आं लुकुरकनि थानि कयो सिनि पार्टीनो बां अबनो साइ दङ सिनि दलक और जे तंनाय जतनो बखा काहाम बरक बुलाय तगलाय वालाय सुगलायनो बिश्वास खाया बरकनि बखाना जय खायना काके हामजाक मं रिउइसे जय मा खायनाय काजै ताबुकबो जों निनि वालाय तगलाय बुलाय सुगलायनो याकरिनो बाहायकै जनगणनि थानि सिनि हामजाक मं रिउइ सिनि आइडियोलॉजी न फुनुगै दफाना जे फियकनानि इ आइडियोलॉजी
ত্রিপুরাল্যান্ডनि आइडियोलॉजी अबनो फुनुगै जों जनगणनि थानि बुट सानो बुट बिखा खायो अबनो चिनि सामं अबनो चिनि काम काजै बुलाई तगलायबै बरकनि बखानो जय खेमिया अबन बगिनो इ एडिसि चंमारियो बचं अबनो आं अककना सावो जनगण जेन नायो जनगण जेन रहरना मुचंगो बरकनि बिचार खालायपायखा अलरेडी अबसुदु जरानि अपेक्षासे जरा नन नासिंगि तंनानि सिमिसे बाकी तंसु बेला बेला खेनो हामबाय हिंके ताखुंनो हिंके नरक नुखा जे जोंतिनि 14 बुर्जुं नगर वाकी नगर केन्द्रनि I50 नि कैंडिडेट ताखुक बुद्ध देब्रमा बनि वानसु मुंतामो थिनांगो ताम खालायनाय ते अ एलाकान बागि तामो नाय अबरंनो ब सुकुरबै सायखनारका हिंके चयावै तंदे खुंपै टिभि नाय तंदे ते कुबुन केन्द्र रगबो सोंथानाय अमके फुनुंनाय कैंडिडेट रग बाय कक्सानाय कैंडिडेट रंनि बनि नाहार मुंतामो आबनरखनो फुनुंना बागै जों सायथुगै तंगो हिंके जतननो हामबाय Kobono tongo hagana ke rangana jaga bani rokni bagai kothoma kaham Silchorte Guwahatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga banya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhope bukuk song kotal jaga banya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno korongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari PS Borkha Panitema Changshari 2.6 km from EMS Hospital main gate National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljagi tongmano painani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo shukurobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Oyang se sini wa kiasi pantah kabla sa tahu wa kiasi mana hawane tahu mana hawane la sa kiasi pasti thakran gas bagi ada mungsu anak kiri berarti gas di proses apa aja nak cengkainya pasona nanggo nak cengkuking kaya nanggo tabung ngethanai itu kayaknya Aw okok soino tabuk norkni samo phai sophaikha barti gas oro nang manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder better availability better size better service barti gas Durjonagar Airport Road phone number 7640998623 Tini ground report nahana ni bagina ground report kok thumna ni bagina sing phaisa phaika 11 Maharani Telemura asuk thai ni edisi asuk thai ni Lakha Chandrapara village of phaisa phaika o para phaisa phaika oro tabuk sing manka oro campaign khalai tongma jaga phaiman phaika takuk Vikas Debroma Mungia Kamini Vice Chairman Mungia Kami Block ni Vice Chairman te Janajati Murcha Janajati Murcha ni State Secretary inkai takuk oro to kothalai nei IPFT BJP ek khalai nei ji nong candidate abo busuk jortui norong busuk jortui khapurjak puilano khumpuisana lom belai belai hambai tini singno ano jorad ma bagai जों কিছুদিন দুই একদিন जों কাইসা एडजास्ट खामियानो बागै जों चिनि मैडम गितानो जों मानि नाले मेयang मान बागै किचा दुई तीन दिन किचा गैप बुंखा फिया ताबुक तीनटा चिनि विधानसभा नि जे एमएलए रक बाया पूरा आचुक लायै पूरा जों सेटेल लंलायखा बसकांगो मैडम गितानो 100 नि बासिंगो 100% ब ताबुंनो तिनिनो प्रमाण खा जे हाजार हाजार बरक
বাইক রেলিও তিনিনো প্রমাণ যে ববস্কাঙ্গ একদম 100% জিতিজাক ওরা কমল কলয় কোনো ফ্যাক্টর খাইমিয়া কোনো খাইমিয়া ও জায়গা কিচ্ছু খাইমিয়া जों बिनि उक्लगा बासाखा मैडम गीता एकदम 100% जितिजाक बेलाय हामबाय हंगे अरनि जे अबन कारिने अरनि मेन प्रतिद्वंदी हिंकांके साबन नरक वानसुक कमल कलय न तिपिरा मथानि जे कमल कलय बनो दा वानसुक ना ते कबुन कमल कलय तो मोसे कोनो एफेक्ट खाइमांलाक बिनि नक तंहा ताम हननि बनो ए ओमपि तुइदो बावरो फाइ ताम खाइमानायबा जों लकेल दं बिन लगियो कोनो खाइमिया लकेल जेबे चिनि चेरक जेबे हाजार हाजार चेरक बिनि उकलगा ताबुक तंग तंग कोनो किछु खाइमिया कोनो एफेक्ट सिंगिया जों कोनो प्रतिद्वंदी होनैसि संगिया बनो सीपीएम तो जीरो से सीपीएम कोनो करै ग्राउंड लेवल कोनो करै बरक ताक पर्यंत कोनो फ्लैग कैसा से थेबाय मेया सीपीएम करै सीपीएम कोनो मोजाव एफेक्ट निया ते कमल कलैबो कोनो खाइमियास एकदम जों एकदम बनो जीरो होनैसि मनायखै ते निर्दल बासनाय र निर्दल बासनाय चिनि दलनि बिसिङाव कैसा चिनि बीजेपी नि कैसा दल बिखुब्द दल ए चिनि बुखुकजक सुकुमति बासाखा मबो जों बनो मेनेज खायका बेलाय हामबाय इनके सुंबांखा बेले बेले खन हामबाय ताखुक नो सुनो जमरा र माने बगे बेले बेले खन हामबाय इनके अजरा सुं मानखा जे ताखुकनो जे अ एलाकाव जरा काइसाव बीजेपी बा I50 किसा कक बांग्लाय तंफाना फिया ताबु बर थांसा के नखरैने अ केन्द्रनि बीजेपी I50 नि जे कैंडिडेट गीता देबरमन बरक जेतिखेबो अर गपलाय खलाय रहनानै बरकनि वानसुमु नर नायतुंदि खुमपै टिभि तेबो नरनो कक्तमा फुनुगनाय गुबुन एडिसि आसुक थाइरंनि कक्तमारंनो दै फायना नंग बसकांगो तै चय नायतुंदि खुमपै टिभि কি হলোটা কি বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আমার বকওয়ার কথা ছিল না ভুলে গেছিলাম কই দিচ্ছি এখন করলে হবে 3 দিন সময় লাগবে তো আরে লিপি তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না ভারতী গ্যাস তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার হ্যাঁ যা ওজনে বেশি দামে কম হাত বাড়ালেই বুকিং এখনই বুক করছি হ্যালো ভারতী গ্যাস আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে আপনাদের হয়েছে কি ভারতী গ্যাস আপনারাও বুক করুন ভারতী গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নাম্বার 7640998623 सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगन साथिव फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै काइसाननि गुमा लेंलामा होटेल एंड रेस्टुरेंट अरव माथुगु मुई बरक चा बरक तै दाले दाल बेरेननि मुई काहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो काइलै पान्डा जेरै बुसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं तै जुदा जुदा पान्डा रग केटारिं तै मामुई नाखे अ शेफरक मानथक रिजागै दंगो सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फाइबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांफै बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि निकुमा बिश्रामगन साथि पेट्रोल पंप अपोजिट लेंलामा हाति सिपाही जला त्रिपुरा केटारिं नि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974305607 अ नम्बर tongo haganangke rangana jaga bani rokni bagai kothoma kaham silchote guhatiwa EMI ni bisingtei haike installment ni bisingtei jaga bani ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takhope bukuksong kotal jaga bani ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari PS borkha panitema jangshari 2.6 km from AIMS hospital main gate te national highway 3 km jangshari railway station 9 km IIT 13 km
Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takote bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljaki tongmano painani muchungui tongke jaga booking khainani muchungui tongke eba jaga phaljaki tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungke kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Oyang se, sini wa kiasi patah ke belasa, tahu wa kiasi mana mana. Tahu mana mana belasa kiasi, pasti takkan. Gas lagi ada, muncul anak kiri. Berarti gas di proses apa aja? Nacung lainnya pasona nanggo, nacung booking kaya nanggo. Tabung ngetanai, itu begini. Aw, okok soinyo. Tabuk nork ni samo phai sophaikha barti gas. Oro nung manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, Better size, better service. Barti gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Nursing pori namo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno pori na bagai kaham kaisa ni koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni ko simung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko suai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknini course MSc Nursing bo bisiknini course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbanai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbanai. Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamuno narsing tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 IPFT bodolni candidate 11 Moharani Portelia Morani engai chongmari basanai adongjak Gita Deborma noko noko thangai chongmari awaimani logi logi amchani lukurokni jingjal birmani ko kroknati bowan sugai samung khlani tangbotang na hari tongo Sugango bisi kolok romai haste hapangni achuk thayo achukibo mungsa haste hamkraite tiprasha hamkrani bagai samung kaham khailang lia gasam hapang haste o BJP IPFT kothaja hapang khajakmani bisi thamni bisingono haste o hamkrani number sipsai phaikya lukorok bo sabono ADC chongmariwo kuplai khlaimani ulo ADC hamkrai ingno abo kaham kene siwote gobang bot bai buskani ADC chongmari kuplai ingnai hini khatungjak ni saka 11 Moharani Delia Morani candidate Gita Deborma te amjayo sugango BJP IPFT nei gani bodolni bisingo tere laimarok tongmani abotabo bebakno milige buskangni hamkrani phasing yapri doi himlaijak hani bosaka adongjok Gita Deborma 11 Maharani Telemura ADC asuk thayo IPFT BJP ni kathajak candidate borom gunang bukuk Gita Deborma no sungtini mankha bobo belai biji ojarawa biji jarawa bukuk no man bagine bukuk nengto tini prasar khalai tongo guguri wini hingangke oro prasar khalai na phaina lukurungi bobo hai je jingjal rong nang phainu phaika belakino hambai nono proshno sungmani bagai actually oro kisa sa problem angnuk phaikya abo hingkai kisa BJP এবং IPF ini je kisuta farak nglai tongmani abo o jaga tongmani abo phaiei ang chini Kollanidi tarpor chini Pinaki Chaudhary chini MLA bidayok
borok so khlai jeng abono সম্পূর্ণ 100% সেটেল খাইকা তাবো ও জায়গা কোনো প্রবলেমস করে जों एक কথায় সাইমান ও জায়গা 100% जों ও জায়গা জয়িং নাই হামবাই ओके और जे नों अब तो जे लुकुरंगनि जंजाल होनिमा ते आबन कारिने लुकुरंगनि जे तामो जंजाल दं ও জায়গা যত তুক আং চিনি এমএলএ বাই কক সালেন এমএনি চিনি পিনাকি দাস চৌধুরী বাই আং বতিনি বানো সাও ও জায়গা মোটামুটি চিনি বরক নিজের সমস্যা তংমানি আবো মোটামুটি ব নাই দং প্রত্যেকটা নগদ তুই থাঙ্কানি সাওব ইলেকট্রিসিটি থাঙ্কা খিতাই মানখা ইনকেস যদি কোনো ফ্যামিলি তা কোনো সরকারি ফেসিলিটি মায়া খতংহাকে আবো চিনি এমএলএ তে আং जों দুইজনা মিলিউই ইয়াক বাই ইয়াক রমি আবনো जों সম্পূর্ণরূপে বরকনি যে সমস্যা তমনো সমাধান খাইনাই ओके जे फाइनाय जे एडिसि चंबारिन बागै लुकुरंगनो तामो क कसानाय एडिसि चंबारिन बागै लुकुरंगनो आनि खाबाय अबनां कबकनाय बरक राइट मेन नो राइट प्लेस रहना निंथुं जों साइमानो साबो सामंख्लाय जों बिगत 25टा बছর नुखा এই চিনি জনজাতি অর্থাৎ চিন ত্রিপ্রাসারন বাগै তামো সামংখ্লাইকা আর এই 3টা বছর অর্থাৎ বিজেপি আইপিএফ জোটুমানি পরে চিন ও জায়গা বাহাইকে উন্নয়ননি নবার যে শিবচাইতং আবো जों যত তোমা কুং কলক তোমা কুংবার যত আবনো নুখা আবন বাগै নাংসাও যে সামংখ্লাইনাই বনন जों সিরিনা নাঙো অর্থাৎ এক কথায় সানা থাকায় রাইট ম্যান শুড বি ইন দ্য রাইট প্লেস যে বরক পারফেক্ট বিনি যে জায়গা থানা নাঙো বারো থানা নাংনাই যে বরক ননো থকাই সাউই বাজি সাউই নিজেনি স্বার্থনি বাকি চিন্তা খাইলে বনো जों हाब्रियै तनो नांनाय एक কথাই हामबाय हिमते हिमते कक सालायनाय गांके नोंबो बेलाय बिजि जरा ताबो आवाय खालाय तंमा जरा आवो अंके आबन कारिने तेबो सोंना मुसुंगो जे ताबुक जे बसखांनि एडिसि चंमारिओ नों निनि अ जे आसुक थायो जे 11 महारानी तेलिमुरा आसुक थायो साबनो अरतो त्रिपुरा मथानि हनै तो कमल कलय हिंगां खांके सीपीएम नि हिंगां खांके जरना देब्रमा हांके नों आईपीएफटी बीजेपी नि कथा जों साबनो नों प्रतिद्वंदी बा अपोजिशन हनै सामनो वानसु एक्चुअली नाइडियाबो तां बरनो केमनो प्रतिद्वंदी हिंचे वानसु गया तामनि बाखले बरन थानि कुन बरक सकरै बरक कुबुई कक साना थाकांके चिनि महाराजा प्रद्युत किशोर देबबर्माने बरक मिसलिड खालायतो एकटा कक कुबुई दङ जे 10 चक्रेर भगवान बुध हाँ प्रद्युत चिनि महाराजा प्रद्युत किशोरनि साराउंडिंग जे लिडार्स रक दंनाय नोंनाय नैदि बरकनि फेभाराव बसक बरक दं काजे आं बरकनो आं बिन्दु मात्र आं प्रतिद्वंदी वानसु गया बरकनो आं जेसेक 5% पण आं बरन थानि कुनो आन इनसिक्योर कलै तामका आं अबन किसा वानसुक मानि जेहेतु चिनि बीजेपी आईपीएफ टिन मध्ये जदि जों कोनो रकम चिनि माने क्रेक नै तंखांकाय आजागां डिसप्यूट नि वानसुक मानि किन्तु ए क्रेक तंमानो जों आं थाजिगन सागा जों चिनि एमएलएस रक आनो जथेष्ट हेल्प खालायका बरक बाय मिलिवै कोअर्डिनेशन खालाय जों मीटिंग लायका सालायका आबो ताबो सम्पूर्ण रूपे सेटल ओ जागा जों तिनि ताम बीजेपी ताम आईपीएफ ति जों एक अर्थात बीजेपी एवं आईपीएफ टी नट ओनली क्लोज अब क्लोजेस्ट जोंनि दं ताबो वेरी क्लोजेस्ट गाबोन बागे हो जागा आंनि प्रतिद्वंदी केमनो वानसु गया जों 100% जय निश्चित हामबाय बेले बेले खना हामबाय बुखुंनो गांके खुंपै टीवी व सुनो जरा रमान बागे नि बिजि टाइम नि बिसिंते बेले बेले खना हामबाय हिंके नरंग नुखाना जे और 11 महारानी तेलिमुरा आसुक थाइनि एडिसि आसुक थाइनि जे आईपीएफटी बीजेपी नि कथा जाक जे बंनि कैंडिडेट बुखु गिटार देब्रमा बिनि बनि कक साइखनाका और जे ताम ताम ngैतम बनि नायबानि राइट बरकनो राइट जागा रहन नांगौ नै सामानि नरखना kana के नायtung दि खुंपै टीवी नंगना जों टेबो फुनुगनाय टेबो आलका एडिसि आसुक थाइनि कक रुगनुम नंग बसखां तै फेनेनि साइथुंनाय नायtung दि खुंपै टीवी हामबाय আমার বকুয়ার কথা ছিল না ভুলে গেছিলাম করে দিচ্ছি এখন করলে হবে 3 দিন সময় লাগবে তো আরে লিপি তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না ভারতী গ্যাস তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার হ্যাঁ যা ওজনে বেশি দামে কম হাত বাড়ালেই বুকিং এখনই বুক করছি হ্যালো ভারতী গ্যাস আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে আপনাদের হয়েছে কি
ভারতী গ্যাস আপনারাও বুক করুন। ভারতী গ্যাস, দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড। ফোন নাম্বার 7640998623। नार्सिं परि नामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कॉलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कासानि कोमा अंखा गुथमी स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिंग काउंसिल बेंगालुरु एंड इंडिया नार्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली नि एफिलिएशन मानजा अ कॉलेज ताबुक एडमिशन तलांगजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai muruna ni bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainya ni bagai bisibrei, PBBSc Nursing ni bisiknoi ni course, MSc Nursing bo bisiknoi ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend bano course khlai manbainai. Gothami School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road, Mahalakshmipuram Layout, Bengaluru. Haike tai tamono narsingni tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216. Kumpui TV ni ground zero report nainan bagai sengtini Faisok pajak 14 Burjangnagar Wakinagar Kendroni oro IPFT ni ngine basanai sin logi tongo tabu takuk buddha de brahma takuna pulan lamsago Kumpui TV kolomka hambai pulan no sengdamu sengma hangkang kangke nini ok kendro wo nung to tauk suk jora je suk nung awai mung khalai tongka o awai mung ni bisingti nung tamonuka ba oroni borok ni tam tamo jengjal tong hambai biskang mas ni biskang tal ni 6 tariko to ADC chongmari ingnai ADC chongmari ni bagai tabuk sal hor sob somoy no chini campaign choli tongo prochar cholui tongo jate IPFT ni damari wo buddui jongno apply khlai rohran bagai o jagao ektano jonogon ni kok bigoto 2009 ni simi dofano muthangna bagai dofano phiyokna bagai IPFT sorkar krifurubo lorai songram choba khlai phayo oboni bagai IPFT no taklai EU 14 Burjangnagar Wakinagar constituency ni hoite je kono prokare damario buddui apply khlai rohornai obono jonogonni asha jonogonni wansukmung IPFT no badi tai kono political party no jonogon rok বুট রিনা মুচুংয়া যদিও কিছু কিছু পলিটিক্যাল পার্টি নি বরকনি সমর্থন দङ অ জায়গাও বিশেষ খাই অবনো খরসাথাই কলাयो যে তাবুক गोबां पलिटिकल पार्टी दङ अप्ति पलिटिकल पार्टी रक जे पलिटिकल पार्टी नि कैंडिडेट्स अंगनाय रक दफानो मोथांना हनै दफानो फियकना हनै कामजुलै याक्तु कलक चुमचुमलाई फाइलायो ठीक किन्तु बरकनि आसल चरित्र जनगणक साइमान थांगा निनि ड्राग्स जावो ड्राग्स एडिक्टेड अबुनि बागै ड्राग्स एडिक्टेड अंगनाय अप्ति बरकनो दे जों अ जागानि प्रतिनिधि सामनाय जनगणनि प्रश्न कतर अंगै फाइ बासाय फाइका इ कन्स्टिट्युएन्सिव अबुनि बागै आइपिएफ नि सारा खूब गाहाम चिनर 26,950 बुटार दङ अबुनि बिसिंगो खूब मार्जिन गाहाम माने आइपिएफ ति इ जागानि हयते कप्लाय अंगै थांनाय अबचिनि विश्वास अंके अरत नों गोबां बुट बाय जितिनाय हने वानसगो अंके अरत नरक बीजेपी बाय एलायंस संगिने बासामानि अरत बीजेपी बो बरगर बासा जा कंके त्रिपुरा मथाबो बासा जा तो कांग्रेस बो बासा सीपीएम बो बासा जा कंके अ जागा निनि जे प्रतिद्वंदी हिनाय निनि नों सामना अपोजिशन माने क्राक अपोजिशन ने सामना इ जागाव क्राक अपोजिशन जों तेमन आसुक नुगिया तामनि बागै हिनमानिले
जों अपोजिशन नुगिया अबनि बगिनो आनि प्रतिपक्षनि जे बासानाय बरकनि बिसिंगो एकजन जे प्रतिनिधि ओंना मुचुंगि ताबुक फायनाय बो नेशा सावुई ड्राग्स सावुई लेफुंगा बाजाराव मानजागै बुजागै लकावा हाबजाक बरक अपति बरकनो जनगण रक बुट दिनानि बागै आ मारियो बुट दिना बागै अन्तत पक्षे खाख्लाबो याग्रेव एकबार वान सुकनाय बनो बुट दिउई पास खाइ रहरै इ एलाकानि तामो काहाम नायनाय जनगण रक वान सुकनाय जनगण रक वान सुको काजे जनगण ताम नायबा जनगण नायो जे बरकना आं प्रतिनिधि स्नामुइ रहनाय जे बरकना आं रिप्रेजेन्टेटिभ स्नाम रहनाय अ बरक बरकनि दुख दुर्दशा बरकनि सुखे दुखे आपदे विपदे राष्ट्र विप्लव बरकनो नादे नायनो एलाकानि हामिया साया ओंगि तंहाके बरकनो लगितरा तंनो अबो जनगण रक वान सुको काजे सुस्थ एकजन वान सुगिया जे बरक नेशा जानाय ब दफानो मोथांना बगै दफानो फियकना बगै हानो फियकना बगै बसुक जरति काहाम वान सुगिमान अब नरबो काहाम कने साइमानो जनगण काहाम कने साइमानो सेई कारणे न अ जागाव आनि प्रति पक्ष ओंगि जारा बासानाय बनो ओंगि बासाखा आपति आं ताबुक जरा नुगियाखौ माने नों खरकसान फाना अरनिनि गानाव केबनो नुगिया नोंनो कपला हिंनाय आबाय अब 100% निश्चित तावनि बगै हिनमानिले जों नग नग थाङि दङ सिनि अकरा रकनि अकरा चाकरा मा फानि समान बरकनि हामारि आं सानमानि जे जागाव थाङो आ जागावनो साइरो हरो इ नना आं नरकनि पार्टिनो नन कप्लाय इ कन्स्टिट्युएन्सिनो हयते जेकुनु प्रकारे जों खालाय रहनाय ईश्वरनि आशीर्वाद दङ जनगणनि आशीर्वाद दङ नन केबो रुकुरु नन केबो कासुइनारक मांला अबनो जनगणनि कक के जनगण रंनि जे अरनि लुकुरंनि सानमुंले बुप्तै बं बो भाइ डिमान्ड दं तामन डिमान्ड दं कायसा कायसा जागा तो जतनि कायसा कायसा डिमान्ड दं अरन लुकुरगले ताम सान नायदि पार्सनेलि बा व्यक्तिगतभावे गोबांमा परिबारनि गोबांमा जोंजाल दङै मानो किन्तु इ बडजंनगर वाखिनगरनि एज ए कमन वान सुकमुं गे अबनो इ बडजंनगर वाखिनगर एलाकानि जे जनगण रक लुकुरक बरकनि बोखांखा बेलाय काहाम बरकनि वान सुकमुं ओंखा आन्चलिक माइन्डेड नेशनेलिस्ट माइन्डेड बरक अ जागाव ना नेशनल पलिटिकल पार्टिनो बुट रिमानो ना नेशनल पलिटिकल पार्टिनो तो बरक बुट रिविनो माइया जे आन्चलिक दल रक बरक दफानो मोथांना हनै साजुगे आकुइ फायनाय अ बरकनोबो बरक साइमानखा अबनि बगैनो इ बोखा काहाम अ जागानि बरकनि बोखा काहाम आन्चलिक माइन्डेड काजै अ जागा ताइके बकरै आइपिएफटी बिगतनि 2009 नि सिमि निनि राष्ट्र रुखु रेल रुखु आन्दोलन खलायका बरमुलाव 10 दिन 10 रात टंगलाई अबरकनो मुइतु खलाइनो जनगण रक ताकलाय प्रस्तुत दङ दामारियो बुट दिउइ कप्लाय खलाय रहनानि बगै ओंके पाइथागो निनि पाइथागो सुमुं तंनाय जे ताबुक तो जों जेफोर फानोंथों अमहाय चंमारि फांकेनो बुलाय तगलाय इंमानि नुकजागु ओंके ताबुक तो एडिसी एरिया वासे चंमारि हिंकांके दफानो जतनो दफानि हामक्रायनाय ओंके दफा किसिं दफा बुलाय तंथारि नों लुकुरंनो ताम खसाना मसु नायदि बुलाय तगलाय अमबाय बरकनि बोखाना जय खैमैया आं लुकुरकनि थानि कयो सिनि पार्टिनो बां अबनो साइ दङ सिनि दलक अर जे तंनाय जतनो बोखा काहाम बरक बुलाय तगलाय वालाय सुग्लायनो बिश्वास खाया हा बरकनि बोखाना जय खायना काके हामजाक मुं रिउइसे जय मा खायनाय काजै ताबुकबो जों निनि वालाय तगलाय बुलाय सुग्लायनो या करिनो बाहायकै जनगण रकनि थानि सिनि हामजाक मुं रिउइ सिनि आइडियोलॉजी न फुनुगै दफाना जे फियकनानि इ आइडियोलॉजी टिप्रालेन्डनि आइडियोलॉजी अबनो फुनुगै जों जनगणनि थानि बुट सानो बुट बिखा खायो अबनो चिनि सामुं अबनो चिनि काम काजै बुलाय तगलायबै बरकनि बोखाना जय खैमैया अबन बगैनो इ एडिसी चंमारियो बचं अबनो आं अककना सावो जनगण जेनो नायो जनगण जेनो रहरना मुचंगो बरकनि बिचार खलायपाइखा अलरेडी अब सुदु जरानि अपेक्षासे जरा नन नासिंगि तंनानि सिमिसे बाकी तंसु बेला बेला खेनो हामबाय हिंके ताखुंनो हिंके नरक नुखा जे जोंतिनि 14 बुटजु
बुर्जुंगनगर वाकिनगर केंद्रनि IPFT नि कैंडिडेट ताकुक बुद्ध देब्रमा बनि वानसुमुं तामो थिनांगो ताम खालायनाय ते अ एलाकान बागि तामो नाय अबरंनो ब सुकुरबो सायखनारका हंके चयावि तंदे खुंपै टिभि नाय तंदे ते कुबुन केंद्र रगबो सोंथानाय अमाके फुनुंनाय कैंडिडेट रग बाय कक्सानाय कैंडिडेट रंनि बनि नाहारबुं तामो आबनरनो फुनुंना बागि जों सायथुगि तंगो हंके जतननो हामबाय Kogono tongo haganangke ranggana jaga bani rokni bagai kothoma kaham Silchorte Guwahatiwa EMI ni bisingtei haike installment ni bisingtei jaga banya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takukte bukuksong ketal jaga banya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma ongkha village moniari PS Borkha Panitema Changshari 2.6 km from EMS Hospital main gate te National Highway 3 km Changshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljake tongmano painani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljake tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Oyang se chiri wa kiese pan tha kabla sa ta wa kiese mana hwane ta bu mana hwane la sa kies pa shi thakran Gas na gaya dah, mungsu anak kiri. Berarti gas di pulau so pojak, na cengkai na basuna nanggo, na cengkuking kaya nanggo. Tabung ngethanai, tetui kaya. Aw, okok soino. Tabuk nork ni samo phai sophaikha barti gas. Oro nung manai 21 kg by 15 kg ni gas cylinder. Better availability, better size, better service. Barti gas, Durjonagar, Airport Road, phone number 7640998623. Tini ground report nahana ni bagina ground report kok thumna ni bagina sing phaisa phaika 11 Maharani Telemura asuk thai ni edisi asuk thai ni Lakha Chandrapara village of phaisa phaika o para phaisa phaika ora tabuk sing manka ora campaign khalai tongma jaga phaiman phaika takuk Vikas Debroma Mungia Kamini Vice Chairman Mungia Kami Block ni Vice Chairman te Janajati Morcha ni State Secretary inkai takuk ora to kothalai nei IPFT BJP ek khalai nei ji non candidate abo busuk jortui norong busuk jortui khapurjak puilano khumpuisana belai belai hambai tini sungno ano jorarma bagai जों किछुदिन दुइ एक दिन जों कैसे एडजस्ट खालामनो बागै जों जोंनि मेडाम गितानो जों मानि नालाय मैयां मान बागै किचा दुइ तीन दिन किचा गैप बुंखा फिया ताबुक तीनटा जोंनि विधानसभानि जे एमएलए रक बाया पुरा आचुक लायै पुरा जों सेटेल लायखा बसकांगो मेडाम गितानो 100 नि बासिंग 100% ब ताबुंनो तिनिनो प्रमाण खा जे हाजार हाजार भरक बाइक रेलिओ तिनिनो प्रमाण जे बबसकांगो एकदम 100% जीती जाक ओरा कमल कलय कोनो फैक्टर खाइमिया कोनो खाइमिया जागा किछु खाइमिया जों बिनि उक्लगा बासाखा मेडाम गीता एकदम 100% जीती जाक बेलाय हामबाय हंगे अरनि जे अबन कारिने अरनि मेन प्रतिद्वंदी हिंकांके साबन नरक वानसुक कमल कलय न तिपिरा मथानि जे कमल कलय बनदा वानसुक ना ते कबुन कमल कलय तो मुसे कोनो एफेक्ट खाइमांलाक बिनि नक तंहा ताम हननि बनो
এই অম্পি তুই দেব বড় ফাইতাম খাইমা নাইবা जों লকেল টং টং বিন লগিব কোনো খাইমিয়া লকেল যেভাবে চিনি চেরক যেভাবে হাজার হাজার চেরক বিনি উকলগ তাবুক টং টং কোনো কিছু খাইমিয়া কোনো এফেক্ট সিংয়া जों কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী হইছি সঙ্গিয়া বনো সিপিএম তো জিরোছে সিপিএম কোনো করে গ্রাউন্ড লেভেল কোনো করে বরক তাক পর্যন্ত কোনো ফ্ল্যাগ কাইসা জিতে পাইমিয়া সিপিএম করে সিপিএম কোনো বোঝাও এফেক্ট নিয়া তাই কমল কলেব কোনো খাইমিয়াস একদম जों একদম বনো জিরো হইছে মনে কই তাই নির্দল বাছানাই নির্দল বাছানাই চিনি দলनि बिथिङाव कायसा चिनि बिजेपिनि कायसा दल बिखुब्द दल चिनि बुखुकजों सुकुमति बाजाखा मबो जों बन मेनेज खायका बेलाय हामबाय इनके सोंबांखा बेले बेले खना हामबाय ताखुकनो जोंनो जमारा आरो माने बागे बेले बेले खना हामबाय इनके अजरा जों मानखा जे ताखुकनो जे अ एलाकाव जरा कायसाव बीजेपी बा I50 किसा कक बांग्लाय तंफाना फिया ताबु बरक थांसा के नखरैनो अ केन्द्रनि बीजेपी I50 नि जे कैंडिडेट गीता देबरमानो बरक जेतिखेबो अर गपलाय खालाय रहनानै बरकनि वानसुमु नर नायतंदे खुमपै टिभि तेबो नरनो कक्तमा फुनुगनाय गुबुन एडिसि आसुक थाइरंनि कक्तमारंनो दै फायना नं बसकांगो तै चय नायतंदे खुमपै टिभि কি হলোটা কি বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে গেছে আমার বুক করার কথা ছিল না ভুলে গেছিলাম করে দিচ্ছি এখন করলে হবে 3 দিন সময় লাগবে তো আরে লিপি তোরা ভারতী গ্যাস ব্যবহার করিস না ভারতী গ্যাস তাই এখন আপনাদের কাছে এসে গেছে ভারতী গ্যাস যে নাকি আপনাকে দিচ্ছে 21 কেজি এবং 15 কেজি গ্যাস সিলিন্ডার হ্যাঁ যা ওজনে বেশি দামে কম হাত বাড়ালেই বুকিং এখনই বুক করছি হ্যালো ভারতী গ্যাস আমাদের তো বুকিং হয়ে গেছে আপনাদের হয়েছে কি ভারতী গ্যাস আপনারাও বুক করুন ভারতী গ্যাস দুর্জনগর এয়ারপোর্ট রোড ফোন নাম্বার 7640998623 सिपाही जला हांकरनि बिश्रामगन साथियाव फाइके खाकसांगै लेंलानानि बागै कायसाननि गुमा लेंलामा होटेल एंड रेस्टुरेंट अरो मारथगु मुई बरक चा बरक तै दाले दाल बेरेमनि मुई काहाम चा कथग्रक आबनो कारिबो नरकनि नगरगो काइलै पान्डा जेरै बोसा आबुल सुमा पान्डा आसाइमा सालनि जामुं तै जुदा जुदा पान्डा रग केटारिं तै मामुई नाखे अ शेफरक मानथगु जागै दंगु सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फाइबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांफै बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि कुमा बिश्रामगन साथि पेट्रोल पंप अपोजिट लेंलामा हाति सिपाही जला त्रिपुरा केटारिंनि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974305607 अ नम्बर उन्नयनमुखी बजेट आदरणीय उपमुख्यमंत्री तथा राज्य अर्थमंत्री जिष्णु देबबर्मा महोदय प्रस्तुत करेছেন তার জন্য আমি ওনাকে এবং দপ্তরের সমস্ত আধিকারিকদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যখন ইকোনমিস্টরা অ্যাসেসমেন্ট করছিল যে ভারতবর্ষের ইকোনমি ডাউন হবে এমনকি -30% গ্রোথ নিচে চলে যাবে কিন্তু ইকোনমি সার্ভে যখন কেন্দ্র সরকার বাজেট প্রস্তুত করেছেন তখন আমরা সবাই জানি যে সেটাকে অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে যে আগামী দিনে পজিটিভ 11% গ্রোথ হবে তো ত্রিপুরা সরকারও সেই দিশাতে কাজ করছে 2020-21 যেখানে 19,244.15 কোটি টাকার বাজেট ছিল সেটাকে বাড়িয়ে 22,724.50 কোটি টাকা তার মানে
2021-22 বাজেটে ইনক্রিজ হয়েছে 118.09%। বন্ধুরা, একটা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কোন কোন সেক্টরগুলো কে কাজ করলে তো সহজে রাজ্যের যুবাদের রোজগার আর প্লাস ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, ঠিক সেই সাথে এই বাজেট, যেমন ট্যুরিজম সেক্টর, তাতে আগে 2020-এ গেছে কত ছিল, 7,14,00,000 টাকা বাজেট অ্যালোকেশন। এবার কত হয়েছে, 15,50,00,000 টাকা, তার মানে 217.09% বৃদ্ধি হয়েছে। ইনফরমেশন টেকনোলজি সেক্টর 28,64,68,00,000 টাকা, এবার সেটা 56,77,00,000 টাকা, তার মানে 197.94% বৃদ্ধি। এগ্রিকালচার এলিড সেক্টর মানে প্রাইমারি সেক্টর, আপনারা অবগত আছেন 2017-তে যখন পুরনো সরকার ছিল তখন প্রাইমারি সেক্টর এগ্রিকালচার সেক্টরে গ্রোথ রেট ছিল 6.4%, আর এবার আমাদের সরকার আসার পর সেটা 6.4% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে 13.9%। তাতে প্রমাণিত করে যে ত্রিপুরাতে প্রাইমারি সেক্টরে দ্রুত গতিতে কাজ হচ্ছে। এগ্রিকালচার সেক্টরে প্রাইমারি সেক্টরে 887.43 টাকা বরাদ্দ ছিল 20 আর 21-22 বাজেটে 1250.47 টাকা, 1250.47 টাকা, তার মানে 140.91% ইনক্রিজ করা। হেলথ সেক্টরে 1057.12 টাকা ছিল, এটাকে বাড়িয়ে করা হয়েছে 1443.47 টাকা, তার মানে 136.55%, মানে কেন্দ্র সরকার হেলথ সেক্টরে যতটা বাড়িয়েছে প্রায় ততটাই রাজ্য সরকার এখানে হেলথ সেক্টরে বাড়িয়েছে। এডুকেশন সেক্টর 3,810.96 টাকা, সেটাকে বাড়িয়ে 2021-22 4,152.62 টাকা, তার মানে 108.97% ইনক্রিজ হওয়া। বন্ধুরা, তার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার জন্য এই যে ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি আগরতলাতে খোলা, এটা একটা নতুন সুন্দর দিগন্ত খুলবে ত্রিপুরার জন্য। শুধু ত্রিপুরার ছেলে মেয়েরা এখানে পড়বে তেমন না, ফ্যাকাল্টি যখন ভালো হবে তখন অন্যান্য জায়গা থেকেও সেই ল ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য আগরতলাতে আসবে স্টুডেন্ট। আর বিশেষ করে নর্থ ইস্টের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি একদম ভালো ফ্যাকাল্টি আছে, নাম্বার 10-এর মধ্যে চলে আসে এমন কোনো ল ফ্যাকাল্টি বা ইউনিভার্সিটি নেই। তো আমাদের চেষ্টা এটাই থাকবে যে আমরা যে ল ইউনিভার্সিটিটা প্রস্তাব রেখেছি সেটা যাতে ন্যাশনাল লেভেল মেনটেন করে সেই দিশাতে ফ্যাকাল্টি তৈরি করা। বন্ধুরা, তার সঙ্গে সঙ্গে যে ট্রাইবাল কালচার এবং মিউজিক তাকে ডেভেলপ করার জন্য বাজেট বরাদ্দ করা, সেটা এই বাজেটের একটা নতুন দিক। চিফ মিনিস্টার মডেল ভিলেজ স্কিম 13 কোটি টাকার উপর খরচা করে
সেই এক একটা অ্যাসেম্বলির মধ্যে যেই গ্রামগুলো সুবিধা অসুবিধা বেশি বা কম রয়েছে, সুবিধাগুলো কম রয়েছে, তো তাদেরকে চিহ্নিত করে বিধায়কদের মাধ্যমে সেই গ্রামগুলিকে স্ট্রেনথেনিং করা, তার জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ করা। তো সেটা কমসে কম আমাদের 60টি বিধানসভা রয়েছে, তো 60টি গ্রাম মডেল ভিলেজ হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়াবে। চিফ মিনিস্টার স্বনির্ভর পরিবার যোজনা প্রায় 117 কোটি টাকা ব্যয় করে 6 লাখ পরিবার তাতে লাভান্বিত হবে। এমনিতে মনে হয় যে তার মধ্যে ফুলের বীজ দেওয়া হবে, ফলের চারা দেওয়া হবে, তারপর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু গাছের চারা দেওয়া হবে, তারপর ভেজিটেবল বীজ দেওয়া হবে। তার মধ্যে আমরা চিহ্নিত করেছি যাদের কাছে পুকুর আছে তাদেরকে 500 করে ফিঙ্গারিং দেওয়া, যাদের কিছু আছে যে অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে তাদেরকে পোলট্রির সেটা হাঁস হোক, মোরগ হোক, পিগেরি হোক, সেগুলো দেওয়া। তো কুল মিলিয়ে এটার একটাই লক্ষ্য যে আমাদের বাড়ির মধ্যে, বিশেষ করে গ্রামীণ এরিয়ার জন্য, এটা যতটাই আমাদের কাছে জমিন বা জায়গা রয়েছে তার মধ্যে সবজি যাতে বাড়িতে থাকে, যাতে ডিমের ব্যবস্থা থাকে, মাংসের ব্যবস্থা থাকে, দুধের ব্যবস্থা থাকে, মাছের ব্যবস্থা থাকে, ফলের ব্যবস্থা থাকে, সেগুলোর জন্য যাতে আমরা ডিপেন্ড না হতে হয় অন্যের উপরে। আমরা করোনাকালে অনুভব করেছি যে যখন লকডাউন হয়ে গেছিল তখন তার প্রয়োজন, সেটাকে সামনে রেখেই সরকার এই স্বনির্ভর পরিবার যোজনা এনেছে। আমি আশা করি তাতে 6 লাখ পরিবার যে লাভান্বিত হবে। আর এস্টাবলিশমেন্ট অফ স্কুল অফ এক্সিলেন্স, এটা একটা সুন্দর দিক, যেটা পুনের একটা সংস্থার সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চার করে ডিভিজিও স্কুলের মধ্যে তার কোচিং এর ব্যবস্থা, আর তা থেকে অল ইন্ডিয়া লেভেলে কম্পিটিশনে যাওয়া, তার জন্য প্রস্তুতি করা, তৈরি করা, সেটা হায়ার এডুকেশনে, হায়ার স্টাডি এবং হায়ার পোস্টগুলিতে যাওয়ার জন্য ত্রিপুরার নজওয়ান ছেলে মেয়েদের জন্য একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করবে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্প উদ্যান প্রকল্প, কেউ কোনোদিন ভাবেনি ত্রিপুরাতে যে ত্রিপুরাতে ফুলের গাছ লাগানোর জন্য কোনো স্কিম আসে, কিন্তু আমরা যখন লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপুরাতে প্রাইভেটলি ফুলের চাষ করছে, বিশেষ করে করোনা আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে, অনেক কিছু দিয়েছে। করোনা কালে যখন আমার কাছে একটা লিস্ট আসলো কোন কোন সেক্টরে কারা কারা আছে, কি কি করে কি সাহায্য করে, তখন হঠাৎ করে একটা লিস্ট আছে যে 700-র কাছাকাছি ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার আছে ত্রিপুরাতে। আমার জানাই ছিল না, আর আনুমানিক জানতাম যে 10-15 জন হয়তো আছে, কিন্তু যখন ডেটা আসলো তো 700-র কাছাকাছি, 665-র কাছাকাছি রেজিস্টার্ড, আনরেজিস্টার্ড আরো আছে। তখন আমরা ঠিক আছে করোনা কালে সহায়তা করেছি, কিন্তু তখনই যে এরা কত টাকা রোজগার করে, তাদেরকে কি সাহায্য করতে হবে, আমরা স্পেশালি তাদেরকে 1000 টাকা সাহায্য, ওদেরকে 2000 টাকা করে করেছি। কারণ কি, টোটালি কলাপস হয়ে যাবে না, কারণ এদের ফুল বিক্রি হবে না, আর এরা বসে গেলে লোকসান হবে। তখন যখন আমরা দেখলাম যে তার টার্নওভার কত টাকা বিক্রি করে এরা অফিসিয়ালি, তখন দেখলাম 6,20,00,000 টাকা। অথচ কারোর জানাই ছিল না যে 6,20,00,000 টাকার বিজনেস হচ্ছে সেখানে। আমরা সেটাকে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্প উদ্যান প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী 3 বছরের মধ্যে আমরা টার্গেট করেছি যে সেটাকে 100 কোটি টাকার বিজনেস তৈরি করব। 100 কোটি টাকার বিজনেস। তো একবার চিন্তা করে দেখুন, কোথায় 6,20,00,000 আর কোথায় 100 কোটি টাকার বিজনেস। তো সরকার ওই দিশাতে কাজ করছে, আর এই বাজেটে সেটা প্রতিফলিত হয়েছে। অনারেরিয়াম যেটা আমাদের সমাজপতিদেরকে, দেখুন আমি অনারেরিয়াম 2000 টাকা দেওয়া হচ্ছে মান্থলি, সেটা বড় বিষয় না।
যে রাজ্যে 7th পে স্কেল লাগু হয়ে গেছে সে রাজ্যে কেউ 2000 টাকা পাচ্ছে, সেটা বড় বিষয় না। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে আমি দেখেছি তাদেরকে যখন আমি পুরস্কৃত, তাদেরকে সেই সার্টিফিকেট দিয়েছি, 2000 টাকা কি না তার মধ্যে ওনাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। সমাজপতিরা সবচেয়ে খুশি যে আমাদেরকে এই সরকার আইডেন্টিফাই করেছে, আমরা সরকারিভাবে সমাজপতি। আজ আমরা আইডেন্টিফাইড হয়েছে ত্রিপুরা সরকারের দ্বারা, আমাদেরকে সম্মান করে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। তো আজকে ত্রিপুরাতে 32% জনজাতি আছে, তার মধ্যে 19টি মূল ট্রাইব। তাদেরকে সবাইকে, ছোট ছোট গোষ্ঠীদেরকে চিহ্নিত করে তাদের সমাজপতিদেরকে সেই সম্মান ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। তার সমাজ ব্যবস্থার জন্য কাস্টমারি ল যেটা রয়েছে সেটাকে সুদৃঢ় করার জন্য এটা বড় মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করবে আমি আশা করি। তাতে জাতি জনজাতি যে মিডল স্তর ত্রিপুরা রাজ্য, কোনো এক সময় ডিফারেন্সেস তৈরি হয়েছিল, করা হয়েছিল রাজনৈতিকভাবে হোক, যেভাবে হোক, কিন্তু আজকে ত্রিপুরা থেকে সেটা ধীরে ধীরে একদম নির্মূল হচ্ছে। আর আমি আশা করি এই যে পজিটিভ বাজেটটা আদরণীয় জিষ্ণু দেববর্মা প্রস্তুত করেছেন, ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ সার্বিক ভাবে সহায়তা করবে। এবং এখনো আমি আপনাদের মাধ্যমে আজকে বলবো যে যারা এখনো যে মূল ধারাতে আসেননি, জেহাদি মানসিকতা রয়েছে, এক্সট্রিমিস্ট রয়ে গেছে, এক্কা দুক্কা রয়েছে, সরকারের সামনে সারেন্ডার করে দেওয়া। আর সরকার যেভাবে কাজ করছে নিজের পরিবারকে নিয়ে সেই দিশাতে ডেভেলপমেন্টকে নিজেকেও ঝুঁকে দেওয়া। তো আমি আশা করি জাতি জনজাতির মিডল স্তর ত্রিপুরা রাজ্যে আজকের যে বাজেট প্রস্তুত হয়েছে তার মধ্যে আরেকটা বিষয় হচ্ছে ত্রিপুরার অনেক দিনের ডিমান্ড ছিল যে আমরা মুম্বাইতে যখন চিকিৎসার জন্য যাই ক্যান্সার ইনস্টিটিউশন, থাকার ব্যবস্থা, কারণ তার জন্য চিকিৎসা করার জন্য লম্বা সময় থাকবে, 1 মাস 1.5 মাস, হোটেলে কিভাবে থাকবে, কত খরচা করবে। তো আজকে সরকার মহারাষ্ট্র গভর্নমেন্ট থেকে একটা ভূমি ব্যবস্থা করেছে। আমি আশা করি কম সময়ের মধ্যে কনস্ট্রাকশন তৈরি হবে। ও ত্রিপুরা থেকে যারা সেই হসপিটালে যাবে তো সেখানে সেই ত্রিপুরা ভবনে থাকার ব্যবস্থা হবে। সেটা বহুদিনের একটা ত্রিপুরাবাসীর যে ডিমান্ড ছিল তার আজকে অবসান হয়েছে। আর এই বাজেটে আরেকটা লক্ষণীয় বিষয়, ত্রিপুরাতে আমরা কল্পনা করিনি যে সেন্ট্রালাইজড অফিস হবে। এমনিতে মনে হয় যে এটা কি, আবার সেন্ট্রালাইজড একটা বিল্ডিং হবে, তার মধ্যে অনেকটা বড় দিক রয়েছে। কারণ সেন্ট্রালাইজড একটা জায়গায় যখন 100 কোটি টাকা খরচা করে বিল্ডিং তৈরি করা হবে, তার মধ্যে সমস্ত দপ্তরগুলি যখন থাকবে, তখন মানুষের যে হয়রানি হতো, একবার অভয়নগরে যাব, একবার আরকে নগরে যাব, একবার সেক্রেটারিয়েটে আসবো, একবার ওখানে জিবির নন্দননগরে যাব, এই সমস্ত কিছু সমাধান হবে। আপনি দেখুন একটা মানুষকে কত হয়রানি হতে হয়, বিভিন্ন জায়গায় অফিসগুলো, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট কত লাগে, কত খরচা হয়, টাইম কতটা লাগে। এখন যখন সেন্ট্রালাইজড একটা জায়গায় সমস্ত অফিসগুলো চলে আসবে, তো যে কোনো ব্যক্তি সে অফিসের যারা কাজ করেন তাদের জন্য সুবিধা, আর যারা সেই অফিসে কাজ নেওয়ার জন্য আসেন তাদের জন্য সুবিধা। কারণ এক বিল্ডিং এ যাবেন তো এক জায়গা থেকে সমস্ত কাজ হয়ে যাবে। না হলে আমরা কি হয়, ছোট্ট একটা কাজ করার জন্য পুরো দিন চলে যায়, এখানে একবার যাবো 10 কিলোমিটার, এখানে যাবো 7 কিলোমিটার। তো সেই দিকটাকে সামনে রেখে এই সরকার সিদ্ধান্ত করেছে সেন্ট্রালাইজড অফিসগুলোর একসঙ্গে আগরতলাতে প্রথম আমরা স্টার্ট করব, ধীরে ধীরে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টও আমরা সেই দিশাতে নিয়ে যাব। তো কুল মিলিয়ে বাজেটের মধ্যে সেটাই মূল বিন্দুগুলো ছিল, আমি আপনাদের তুলে ধরেছি। আমি আশা করি ত্রিপুরা রাজ্যবাসী তাতে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি
ত্রিপুরাকে নতুন দিশা দিতে চাইছেন এই বাজেটের মাধ্যমে। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ এবং সমস্ত ত্রিপুরাবাসী লাভান্বিত হবেন এবং নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের এই বাজেটের মাধ্যমে প্রস্তুত করবেন। কারো কিছু প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করুন। স্যার, একটা মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন এটা প্রকল্প রয়েছে, সেখানে আমরা জানি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কেরল 1 নম্বরে রয়েছে, ত্রিপুরা 2 নম্বরে। আপনার প্ল্যানিংটা রয়েছে তাকে আমরা কেরলকে ছাড়িয়ে প্রথম নম্বরে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা রয়েছে? দেখুন, কেরলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো কেরলের কাছে যে ভূমি আছে ভৌগোলিকভাবে ওইভাবে আমাদের কাছে নেই, ঠিক। তার জন্য প্লান্টেশনে আমরা কত হেক্টর করব, কারণ আমাদের জমি কম। কেরলের কাছে যে জমি আছে আমাদের কাছে ভ্যালুয়েশন করতে হবে। এখন আমরা যেমন 30,000 হেক্টর জমিতে আগামী 5 বছরে আমরা রাবার প্লান্টেশন করব। এটা একটা বড় দিক সবচেয়ে, যে ত্রিপুরাতে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট রাবার সেক্টরে এই প্রথমবার হয়েছে, ফার্স্ট টাইম। এটা ত্রিপুরার জন্য একটা মাইলস্টোন, যে আত্মা 1100 কোটি টাকা তার মধ্যে ইনভেস্ট করে রাবার প্রডিউসার বা রাবার প্লান্টেশন নর্থ ইস্ট 2টি রাজ্যে তো রয়েছে, বিশেষ করে ত্রিপুরা এবং আসামে। তো স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরা লাইন শেয়ারটা পাবে 1100 কোটি টাকা। তো তার মধ্যে ভ্যালুয়েশনের জন্য, ভ্যালুয়েশন করার জন্য, যেটা এখন আমাদের কাছে রাবার শিট আছে বা রাবার হয়, তাকে কিভাবে ভ্যালুয়েশন করা যায়, স্মোক হাউস নির্মাণ, যারা রাবার যে ট্যাপিং করে তাদের ট্রেনিং দিয়ে সেটা ব্যবস্থা করা হয়। এখানে ট্যাপিং হয় না 3 মাস, কেরালাতে বৃষ্টির সময় ট্যাপিং হয়, কেন? ক্যাপ লাগিয়ে দেওয়া হয়। তো ক্যাপ লাগানো, এই 3 মাস আমরাও তো এখানে প্রডিউস করতে পারি। তো সেই দিশাতে আত্মা ইনভেস্টমেন্ট করবে আরো 100 কোটি টাকা ভ্যালুয়েশন, কারণ সেটাতে ভ্যালুয়েশন করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রোডাকশন বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে রেজাল্ট চলে আসবে। আর যেটা প্লান্টেশন, এটা উইথ আফটার 7 ইয়ার 8 ইয়ার্স দেন আপনার কাছে রোজগার আসবে, তার আগে না। কিন্তু সেটাও দোনোটা, একদিকে ভ্যালুয়েশন আর আরেকদিকে নিউ প্লান্টেশন, গ্রোথ বাড়ে। আর তার মধ্যে সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে যে তার মধ্যে যারাই প্লান্টেশন করবে প্রাইভেটলি, তো তাদের শুধু প্রতি সময় 7 বছর বা 8 বছর পরে যখন রাবার যে ম্যানুফ্যাকচারিং মানে তার মধ্যে কস্ট বেরোনো শুরু হবে, তখন গিয়ে সে ব্যাংকের কিস্তি দেওয়া শুরু করবে। তার আগে তার কাছ থেকে কিস্তি নেওয়া হবে না। আর পুরো লোনটাই ইন্টারেস্ট ফ্রি, ইন্টারেস্টও আত্মাই দেবে। তো এই ধরনের স্কিম কখনো ত্রিপুরা আসেনি। তো আজকে বাজেটের মাধ্যমে এই স্কিমটা সামনে রাখা হয়েছে। তাতে ত্রিপুরাতে বড় মাত্রার রাবার গ্রোয়ার রয়েছে, ছোট বড়, এরা লাভান্বিত হবে। এবং ত্রিপুরা সরকার এসইজেড এর মধ্যে কিভাবে রাবার রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করা যায় সেই বিষয়ে বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করছেন। আমি রেজাল্ট এখানে দেখা যাবে, কারণ আমাদের কাছে চিটাগাং পোর্ট খুলে গেছে।